جان اولم شما اینجا انتظارین خواهد چیکار میکنیم؟ حال مادرم چیه؟ حال مادرتون کمتر وزن‌تر وزن؟ برای با خوبتر شدن سلامتی و جراحی کندر کار. جراحی؟ جراحی کندر کار. برای که اولش بدتر کنیم اگر جراحی نکنیم احوال مادر شما با بدتر میشود. برای جراحی کردن مادر شما کمتر مبلغ در کار است. مبلغ؟ چند قدر در کار است؟ 5000 سومان. 5000 سومان؟ سومان در کار است که ما باید که جراحی مادر شما رو بگذاریم. دکتر شما در 3000 سومان جراحی نمیکنیم؟ ما که در 3000 سومان قطعی ما جراحی گذاردن نمیتونیم. برای که ما هم جهت دیده برآمدیم 5000 سومان لازم است که ما جراحی مادر شما رو بگذاریم. ای پای کارو میشم ها. خیر دادر جان تو دریافت کردن مبلغ شما مادر شما در تحت نظارت ما است. مبلغی که یافتین آوردین بعد ما جراحی ما میگذاریم. ҳозир мерам пеши субҳон нахо ки 2000 сомон мара ёрдам карда натунам. ҳеҷ гап не. гӯш кун, масъалаи сум проблема нест. чанд суме ки ту бигӣ ман барои ту метиём. чизе ки дар корай ман барои ту мекунам. خب با نزدیکی انشاءالله با دبی سفر میکنیم با تماشا یک هفته اینا. گلهای توفه کردگی هم معقول شد؟ هیچ گپ نه. خب مایلش. زنده باشید. رحمت شما دارم. تشکر. خب من بعدتر به شما زنگ میزنم. خب مایلش. салом дӯсти салом хер соз саломатиё хуб мешад раҳмат занг мезанам телефонот зайни намебардорӣ рӯзои охир шида рости гап ҷураҷон коро бисёр вақт надорам умуман фаҳмо субҳонҷон хоб пеши ту ба як хоҳиш омадам ба як хоҳиш агар илоҷиш боша мара ёрдам кун чӣ гап шуд очам дар беморхона очатон бемор خیر بیماری اوزی بسیار شدگان خداوند شفات یا مادرتونده وزبین دکترها گفتن که جراحیش میکنیم لیکن مبلغ گفتن کم مبلغ شا یافتم لیکن $200 دیگه نمیرسه که رفته پول بتیم و مادرم را جراحی کنم اگر از دستت بیاید $200 به ما کمک کن خوب علی جان دوستی عزیز خفه نشو اوزی پرابلمون بسیار کارا بسیار همی خود من قرض دارم دوستی عزیز ندارم سوم ما ایت نمیگم که مرا $200 همی خیبته فقط قرض پرسیدم ما نصیب باشه بعد جراحی مادر ما بات بر میگردم التماس خواهش مرا رد نکن باور کن نمیتونم یگان کارای دستم نمیاد اقلا $200 تو ما یاردم کرده نمیتونی سبحان خلاص یاردم نمیتونی دادم نه دوستی $200 به ما قرض دادن نمیتونی نه علی جان یاردم کرده نمیتونم هیچ گپ نه سبحان جان الهی آمین خداوند با کسب و کارتون برکت بده الله اکبر زنده باشید алло аҷон як бача омада буд сум пурсидак сумае ки ҷоя меги арӯсум боша ма барои ту ҳамаи кора мекунам тайёр шав меравем ба дубай хуб аста
дар куҷо боша? Дар хонашам нест. Як бор дига занг. Телефонуш занг мезанад. Ҳамҷа бесм яке меоям. салом дӯсти азизам. Салом алейкум. Сози ака, самату хуб аст, самату хуб аст. Алиҷон, Tinch. мешарам. Ма тинҷи буд мара занг задият. Акаҷон, чанд бор занг задам, телефонот зайнид буд. Хонад омадам. Хонадам набуда, ина хай худат омади акаҷон. Ба як хизмат пешт омадам. Модарам больницада ховай. Ба ман $200 дар курай ки модарам ҷарроҳӣ кунам. Алиҷон бародар, ёрдамат кана наметавонам. Хулас ёрдам карда наметонӣ ака? Не. Қарз додам наметонӣ? Не. Бахшиш. Зинда бош акаҷон. Худованд нигаҳбонот боша. Ҳазор рамат. Салом алейкум. Марҳамат чӣ дар кор кардем? Раҷаб ҳаминҷа боша? Раҷаб официант. Бале ҳаминҷа пурун дорам. Ҳаминҷа? Ҳамуро файрод мекардем. Фаҳмо ҳозир мешавад. Раҳмат. Фаҳмо ҳозир. Зинда бош. ина марҳамат. Эваш дига лозим нест? Раҷаб официант, шуморо дар дуюм этаж кадом клиенте пурсидастам? Чӣ боша? Дуюм этажа намедонам. Майли, ҳозир мебурам. Фақат тест. Майли. Хуш омадед, ягон чӣ лозим шуд, ҳатман гап занем. Майли. Салом алейкум Алиҷон. Раҷаб чӣ хел? Корон ҳаст? Ҳама соз, нас. Меша раман. Кора чӣ хел? Меша. Ҳоли ҳамон ки блянкати. Хай чӣ кор кунем ака? Беҳтарин телефон. Мегум шашлихӯрӣ омада бошӣ, ягон чӣ ташкил кунам. Бовар ки ягон чиёзи айхиртиқм намегзара, ма пешти ба як хоҳиш, ба як хизмат кати омадам. Чӣ гап шуд? Модарам дар беморхона бояд ҷарроҳӣ кунанд. 5000 сомон гуфтанд, 3000 сомон нишаста, 2000 сомон дига намераса. Пеши Субҳон рафтам, ёрдам накард. Абдуҷалил. Ҳардуш рафтам, ки медоне ки ваёи қадар пул доранд. Ака ман намехом айту бипурсам, ки ба ҳар ҳол мегам ку як бор бипурс. Агар ёрдам карда тони, марҳамат. Ина ман нафаҳмидам ки модар касал будааст. ҳатми хабаргирӣ мерафтем. Не, ҳамин рӯз, воқеа ҳамин рӯз рӯ. Ҳамин рӯз шуд. Ба ин гапи ту маълум мешавад ки ба ту маблағ дар кор аст. Бале, $200 ба ман дар кор, 2000 сомон. 2000 сомон, $200 амрикоӣ мешавад гуфтани. Бале. Агар ай дастит биёя, марҳамат ёрдам кун. Агар набиёя, ҳеҷ гап не, ман хафа намешавам. Алиҷон, ту худат медонӣ ки ман дурӯғгира бад мебинам. Мо ҳар моҳ 1,5-2,000 сомон велик мегирем. Ман аллакай пуламро сарф кардам, медонӣ ки квартира мешинам иҷора. Неки
фикршам мекунам. Алиҷон, ман ба ту ваъда медиҳам ки 4 соат пас ҳатман ман пулро ёфта ба ту медиҳам. Ман кӯшиш мекунам ту фақат занг зан. 4 соат пас ман тура занг мезанам. Агар не гапа бисёр намекунем, 4 соат пас ман тура занг мезанам. Мешава? Майли. Айти миннатдорам. Зинда боши. Раҳмат. барое ки ман пеши Субҳон рафтам, маро ёрдам накардам. пеши Абдуҷалил ҳам рафтам. бовар ки ин қадар занг задам, ҳатто пеши хонааш рафтам. лекин гуфт ки ёрдам карда наметавонам. раҳмат. Зикраҷон, Алиҷон, ҳатман 4 соат пас ман тура занг мезанам. Мешава. Зинда боши. Раҳмат. Майли. Кани як бор занг занам, 4 соат ҳам шид. Мара гуфт 4 соат пас занг зан. Телефонаш киштагие. Як бор дига занг занам. мерам ба ҷои коршавӣ, одамгарӣ надораӣ. раҷаб, Алиҷон омадӣ? ту одамгарӣ надоштаи ту. мара гуфтӣ ки 4 соат пас мара занг зад. Эй одам, 4 соат пас ман тура занг мезанам, телефонот киштагия тра. Ту чӣ хеле одами хилл вабше, а? Эй, ман пула барои худам не, ман пула барои модарам гуфтум атра. мара гӯш кун. одами хел намеша вақте ки ту мара ваъда кардӣ ку 4 соат пас гуфтӣ, ман ина 4 соат пас тура занг мезанам, телефонот киштагия. майли Субҳон меги, Субҳон ку дарун гуфт ки ман тура ёрдам карда наметавонам. майли Абдуҷалил, не ки ту ваъда кардӣ, не телефонота киштӣ. ту одамгарӣ надорӣ, фаҳмидӣ? одам нести ту. айваёда ту бадтарӣ. шуморо дӯст меган ку, шумо дӯст нестен. шумо ку ҳама ку якунами одам нестен шумо. Алиҷон, бас ай дигар. ман тамом гапома тура гуфтам. дилта холӣ кардӣ? холӣ кардам. ака як дақиқа мара гӯш мекунӣ? гап зад, дигар гапои шумо чӣ фоида? медонӣ барои ту мара занг зада натонистӣ? ман якҷо медонам. барое ки ман телефонумро фурӯхтам. телефони ман арзишаш 2000 сомон буд. раҷаб, ина маблағаш бисёр зиқ нашав. хубуш рафт. ҷарроҳии модаратро соз гузарон ва биё суҳбат мекунем. бисёр зиқ нашав. бахшиш бародари азиз.
салом духтурҷон. Салом алейкум. Созан шумо. Хайрат ки шуморо ёфтам. Чаро модарам дар ҳуҷрааш нест? Аллакай шумо ҷарроҳияш сар кардед? додарҷон, шумо асабӣ нашавед. Ман шуморо ози ҳамаша мефаҳмонам. ҷарроҳии модарам чӣ хел гузашт? шумо кам тарак дер кардед. модаратро аз даст додем. духтур шумо хато мекунед. ана ҳамун пулое ки гуфтед. ана ҳамун пулоро гириду. ҷарроҳии модарамро сар кунед. додарҷон, ҳамдардии моро қабул кунед. мо чизе ки аз дастам омад кардем. модаратро аз даст додем. духтур шумо хато мекунед. модарам зинда аст. ҷарроҳияшро сар кунед духтур. аллакай дершед тамом дигар пулам фоида надорад. духтур шумо хато мекунед. худо ба шумо сабр гардад. алиҷон дӯстон, алиҷон дӯстон, ман омадам. Ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? Самарда. Лабаҷистон. ту дар куҷо будӣ дар рӯзи вазбиниям? алиҷон, ман баъди мактаби миёна 5 сол дар ғарибӣ будам. навомадам. Ку бигӯ ба ту чӣ шуд? модарам аз дунё гузашт. чӣ? модарат аз дунё гузашт? алиҷон, ин насибу тақдир аст. худованди меҳрубон ҳар як кадоми моро аз хок офаридааст ва боз ба хок мебарад. худатро ба даст гир дӯстам, худатро ба даст гир. акнун ту гӯй ки ин пулҳоро чӣ кор кунам? ин пулҳоро дар маъракаи модарат истифода мебарӣ ва боз ман қатъи ту ҳастам. то вақте ки ҳастам ба монанди пешина. бародар, рафтем, худатро ба даст гир. алиҷон. сози самандар ҳама хуб? соз ту дар ғарибӣ набудӣ? ай ғарибӣ омадам. омаданамро 2 рӯз шуд. 2 рӯз пеш омадӣ? ҳама хуб? соз ба ту як хабари нохуш дорам. хабари нохуш? бале. чӣ хабар? модари алиҷон аз дунё гузашт. алиҷон гуфт ки раҷабро ҳатман хабар кун. барои ҳамин қадар омадам. худо раҳмат кунад. худо раҳмат кунад. самандар, ту рав, ман аз кор ҷавоб гирифта ҳатман меравам. зудтар биё раҷаб. майлаш.
خوب سست اکا سکون دا مغازین گلرنگ انتظار های نمتونه آمده گلرنگی پویمپر بله بله میری؟ نرم این چند سومن؟ 130 تومان کردیم. 130 سومن؟ کردیم. فهمو این نمی‌چیم. گوش کن جورا ما دا یک توفای قیمت در کرای کردیم. نرخش سومش پرابلم نیست فهمیدی؟ قیمت باشه کچنی باشه من اینجا توی میرم بگو که کدوم اینجا توفای قیمت اون طرف ببینیم چیزای خوب است انتخاب کنیم. طرف ها؟ بله کردیم. خب салом алейкум. او رجب جان سلام علیکم چی خیال دوستی هستی؟ سلامتی خوب میشه چی خیال؟ соз раҳмат бо туфои қимат гирифтаисти توفای قیمت ای کجا دوستی عزیز یک توی خیش табу یک توی شماس سیگا یک توفای ارزان دیم که کارون نرم ای همینجا گرفته برام фаҳмо мегум медонӣ ман барои туро занг задам تو دارم قرض در کار باشم қарз بله قرض در کار не худо ба шукр кор мекунам ба ман қарз лозим нест ман омадам ки як хабари нохушро ба ту расонам خبری نخوش бале چی خبر باشه ба фикрам алиҷонро мешиносӣ рафиқамон همون علی جونه که مادرش در بیمارخانه کسل بود برای سوم قرض گرفتن پیش ما داد همون میگی бале فهمو میشناسم ҳамон алиҷон дирӯз модараш гузашт مادرش دیروز گذاشت бале خای رجب جون چی گوما که این بندگی ای دست ما هیچ دیگه نمیویا خوب مردم میمره و زنده روز شدیدن میگه دوستی عزیز ای دست ما دیگه هیچی نمیویا лекин ман гуфтам ки мо бо ҳамроҳи ту рафта алиҷонро дастгирӣ кунем ин рӯз рӯзи мушкилии алиҷон аст رجب تو چی ها میگویی؟ آخه توی موندگی ما با جنازه مادر علی روم؟ علی با من کی میشود؟ خیلی гап назан биё равем дастгирӣ кунем دوستی عزیز من حیرت میمونم اخیر برادری من سوم است میفهمی؟ من برای سوم شب و روز زحم و تلاش میکنم علی با من هیچ کنسته دوره دوستی و جورگی گذشته رفت یکمش که توی رئیس های اگر نرم رئیس خفه میشه دویومش این که خوب وقتی که همین واقعیت در سر من اومد بد فکرش من میکنم وزیرش در رجب جان خودت استا عربت های کرده راو جورگی айбайн рафтагӣ ай фақат чӣ қа метавонӣ дӯсти пул бош баро ки дар ҳама ҳолат проблемота дӯст не пул ришад мекуна пул айду наро раҷабҷон хуб дӯсти азиз ту рав қатӣ ҳамун али гуфтӣ ки гуфтӣ қатӣ ҳамун маргу мурдаи модараша соз гузарон хуб баъд ягон рӯзи дигар насиб карда боша ҳамроҳ меравем мешавад хай субҳон ба ман як гуфтан буд ихтиёри худат нагуфтан ҳамуна ки либоси ма барои ҷои маргу мурда рафтан нест дӯсти азиз медонӣ худат хуб бо дар тамосем майли хуб майлеш дӯсти азиз барори кор хуб раҳмат эй ин тӯҳфа чанд сум 300 сомон 300 сомон бале 400 сомон метунта ҳадаа гиршам ма дер кардистам шогир тӯҳфара гирафте
алиҷон ҳамдардиямро қабул кун. раҷаб ман дигар ғайр аз шумо ҳеҷ кас надорам раҷаб. ман тра мефаҳмам алиҷон, мо бо туем. пулро ёфтам аммо модарамро аз даст додам раҷаб. раҳмат ба ту ки ту ба ман кӯмак кардӣ раҷаб. пулро ёфтам аммо модарамро аз даст додам раҷаб. субҳон наёмад. субҳон маро занг зад. субҳон дар хориҷа буд, хавотир буд ки наомадам. ман гуфтам хайма мерасонам да алиҷон ҳамдардиятро. абдуҷалил чӣ? абдуҷалил телефонош хомӯш буд. ман худам камтар дер кардам, бахшиш ҳеҷ гап не раҷаб. ту зиқ нашав, мо ина ҳамсинфут омадааст. бале мо ҳама вақт бо туем алиҷон. ту фақат зиқ нашав, ҷои ҳамаи мо хок аст. алло, бачаи хола, чиқе соз? барои кор ман раиса пурсидам. раис гуфта ки ҳозираш ҷои холӣ нест, ман ҳаракат мекунам ба наздикӣ ҳаракат мекунам, кори туро буд кунам. ман бо қатъи администратор як гапзанон кунам ку. майли хоб, майли, салом гуфт. салом раис. салом алейкум. чиқе коросоза? шукр худо коросоз. ба як хоҳиш пеши шумо омадам. чӣ хоҳиш будай? як бачаи хола дорам, барои кор пурсидастиам чанд рӯз хоҳиш дорам ки ягон ҷои кориё. пеши раиси калон даромадам, гуфтам ки ҳозираш дар ҷои холӣ нест. боз аз шумо хоҳиш дорам ки ягон ҷои холӣ бошад, ҳамон бачаро дастгирӣ мекардем, бисёр хуб мешавад. мана гӯш ки ту худат кор кардаисти? маошата дар вақт чӣ гирифтаисти? Гирифтаистам. ба фикри мардума чӣ мекунӣ? паси кор бори худат шав. хай раис бачаи холама чанд рӯз илтимос кардестам ки ҷои кор дар кор. ман гуфтам агар имконият бошад дастгирӣ мекардем ҳамон бачара. хай як фикрша мекунем, бо ман тара гап мезанам. раҳмат кам раис. ҳамон раҷаб, бо кор да дер кардӣ? салом раис. салом алейкум. хуб, охи ман аз шумо ҷавоб гирифта будам. раҷаб, метавонӣ ки либосота иваз накунӣ? барои чӣ? охи раиси калон гуфта ки дигар раҷаб корда наояд. охи шумо нагуфта будем ки ман ҷавоб гирифтам, дар раис нарасонда будем гапи мара. гуфта будаму ту чанд рӯза корда дер кардесӣ. раиси калон гуфта ки дигар раҷаб агу кор наояд. ман худам пеши раис медорам, худам гап мезанам. раҷаб, ту номус дорӣ? ина ман гуфтаистам ки раиси калон тура ҷавоб дода. бо чӣ мегӯӣ ки пеши раиси калон медорам? бачаи хола, корро ҳалай, метавони айпага кор да биёй. майли, ташаккур. майлаш, ман мерам. раҷаб, бо ман хафа нашавед ка. не.
ҳар ғаҷабу дар пара ҳама маҳкаму се бора мебин ай ҷура пулит як ҳафта вақт гузашта ҷура охи ман дар кор будам барои қам и проблемаи ман нест ҷура як ҳафта шида ай ҷура пулит соати вақти ҷура пулита худат медонӣ як ҳафта вақт гузаштина телефонот киштагӣ дарод маҳкам и чӣ кора ма чӣ бояд биём бирам пишти ту ма кори бори дигар надорам и проблемаи ман нест та акаву додари ман нестӣ як ҳафта вақт додам зиёдӣ гузашт 3 рӯз вақт барои ту 3 рӯз вақт мебиёри ба худат хуб намебиёри ма одами дигар дорам квартира дават мекунам 3 рӯз пас квартира холӣ кун гап якта гап дигар гап дигар намешава абдураҳмон илтимос камтар дигар вақте барои ки ҳаво хунук ман духтарчам кати куҷо меравам 3 рӯз вақт додам гап якта гап 3 рӯз пас квартира холӣ кун биё ту хӯрем биё қадар сарам биё хай ман ишкамам сер буд лекин ту чӣ ба якта тухм мехӯрӣ сета мегуфтӣ мезадам мухӯрӣ якта гуфта шиштӣ биги бихӯр биги мариям бале дадаҷон калон шавӣ кӣ мешавӣ муаллима мешавам беҳтарин ва агар талабаҳо шӯхӣ кунанд мезанишонам не дадаҷон намезанӣ не офарин назан шӯхӣ бад кунанд чи талабаҳо беҳад шӯхӣ бад кунанд кам мезанам шум маладес духтарам хур мариям хур мариям дадаҷон ман ғамсоз кунӣ майли биё ку созе мардум рафтем پدرجان التماس با من اینجا بوده گیرم بخوری معالجه بس چند سومی؟ 3 سومونک 3 سومی؟ 3 سومی شده خوردم بوده ایشم هم میخوام Sesum polis یاسم تمام ایشانا میگیرم قبل نشد بخشش من
салом ака. Созен хубе. Акаҷон, ман барои як хизмат ба шумо омадам. Масъалаи кор. Дуруст я коргар дорма бандан дигаша хай бачонки то бегара муваққати халсон. То бегара? Баъд маблағашро ҳами ҳарза медиҳед? Майлаш, ман розӣ. Раҳмат ака. مادرجان خوراک شما نمیخوره؟ خوراک نخورده بودیم؟ نه. بخشش دخترم بازی میرم از مغازه حیوانچی میبیرم. مریم من در از بالات خوف میکنم خیر خیر دادا جون کنارشان صبح من دیگه چکت خمام صبح کردم یا شب پاکت سوز را بگیریم کافه دون 425 چک شما اصلا بیستیم خیلی اکن ای روغان هم سوز بکنید این چند ای روغان؟ ای روغان 35 کنید سلام علیکم. ببی چند بو شد؟ 15 سون. ولی سه دونم بی. سه دون. چلو 500 مو. سلام علیکم. سلام علیکم. اجان من همسایتون میشم این همی دوم زندگی میکنم پیش مغازه دارم بعد یک مشکلی دارم برای پیش نمیاد مشکلی همین است که با ما قرض دارم است نونو ساسیس کرد قرض برادر در جنایشتگی که ما قرض رو نمیتونیم. 「
یک روزگاه هست اگر همین ساعت هم بودی یک فکر بکنی اگر روزی باشی روزی نباشی خیلی میتونی یک اون مگزین دیگه برد مالش خب شما خب بیو مریم از گرسنگی خوابش برده است. بله یگان چه آورده؟ بله خیز خوره خیز خوب دادا جان شما رو قطعا خوره؟ وقتی که تو خوب بودی من حقم رو خوردم تو حق خودت رو خور خوب دادا جان اقلا یک تاش رو شما خورید؟ نه من سیر هستم خودت خور التماس دادا جان خیلی کمتر میگیرم میلش خوب
Kay Muhammad. Yo. Kanom krem. Bu Ali nest? Tamam. Kamuna. Faham. Xo'sh. Hafta qayerda ishga ma davjajdan mikildi. Xo'p. Yo'q shaka. Ey, Alijon tu نوخری اومد اگه یا کارت بیا پیشی اکا منم گوز یکون رئیس میام میبینم و چی نگمونم کامه گای روی یا شیشتی هم یا کار موندگی یکا کارا بسیار موندگی من اون میگی اکا کارا هر روز کار داختونو هم میکشیم افتی کار میکنیم افتی اکا کم مونده حق مونده با کم با کارم کنیم علی جان سوزایده گپت بهتر برای اون این نونا بخیریم بخیزیم که همین رئیسو نبینم نجمش خواهی نونا میخیریم با خمه کزیم و پایون میریم میرویم همون رئیس بخو پایون را توزق نه نه وای به اون نمیشه میکنیم شا بعد همون چی را بیارن و فوتبال کنیم یا برام سرو را آزی نگفتگیم شا میارن شا میارن بروش میکنیم یا برام میبریم میکنیم ما مگه اکا بگیریم تست سوز نمیگه مهمونو میان زکس توی نه سینو خالی دیگه اکو بشتم سلام علیکم سلام آمار اسمو اینجا ادمنستراتورش کی باشه من از مگه خدمت شما بله ما شما را زنگ زدم بله فهمم برای کار بودنه بله همون کار کی سر کردن میتونم اولیکاش چند سون باشه بچکا بخشش 10 minut دیر کنم حالا که 10 دقیقه شما خفه مونده نکنید بعد یگان کاری اقلا یگان کاری ساعتکی نیست برای که با من پول خیلی ضرور است ساعتکی گوش که براتچکا دیگه ساعتی 6 تا اینجا ما توی داریم زنگ نسایی انا بعد ساعت 6 بیایی همی طرف کار میمونن سوارا شده میمونی پولاتون هم میدیم ندست میمونی روزی هستی؟ من روزی رحمت ماله ساعت 6 نیم برای هفته من روزی یا نیستم چون کردیم بگیره کو؟ وعلیکم اکای سوپون خیرا داره همون سوپونه که در شرکتی آبی کالیپسو کار میکنن همون؟ محمد جان شما بشینین باز ما رئیس هم میبینیم میبینیم مالی؟ جون تست که مالی شما کلاس دم میگم محمد جان مال شما کارو کردن که من میام مال ما اونجا دایم مال علی جون بیو خب سلام علیکم اکا میشه خوب شما سوزن خوبین ما رقم شما را در رکلام اگنستوا گرفتم بله برای جای کار بوغالتری را میفهمم و باز هم کامپیوتری کار کده میتوانم زرنیسار بله خیر من 1 ساعت پس در اونجا میشوم
майлаш майлаш хай иҷо дабаи афта андом чӣ кор мекунӣ? Ничи не, Субҳонҷон, дар ҳаминҷо кор мекунам. Кор мекунӣ? Бале, дар ҳаминҷо кор мекунам, ризқи рӯзиямро аз ҳаминҷо меёбам. Чӣ ада дастат? Ҷорӯ, ака. Ҷорӯ? Бале, ҷорӯ. Ҳатто шустине. Хенак охир. Субҳонҷон, ман айпишти ҷорӯ нон мехӯрам. Айпишти нон мехӯрӣ? Бале. Гап надора, бо мегиришта дар кор шава. Ман ҷа қайта гап додистам, мираи нима ку. Хуб, Алиҷон, рости гап фаҳмидем ки очат гузашта шидай. Бале, бале. Хай и бандагиай. ҳамдардӣ мара қабул ку. Мефаҳмам, Субҳонҷон, дуруст. Раҷаб ба ман гуфт ки Субҳон дар хориҷа аст. Раҳмат ки ҳамдардиятро ба ман баён кардӣ. Дар куҷо? Дар хориҷа гуфт. Дар хориҷа? Бале. Ма дар хориҷа набудам, ма дар ҳамин ҷа будам. Просто туи раис буд, ма ба марги мурдаи модарат рафта натонистам. Ма Раҷаба гуфта будам ки бали бирасон ки ма вақти ростига марги мурда рафта надорам. Фаҳмо. Дӯстии мо то ҳамин дараҷа будааст. Ман намедонистам. Агар не ман Раҷабро намегуфтам ки туро файрод кунад. Ман аз ту ин хел боварӣ надоштам ки мо қатъи ту аз хурдӣ калон шудаем. ҳатто ту як қадам ба ҷанозаи модарам, модари маро ту модар гуфта файрод мекардӣ, аз ёдат баромад. ҳозир мебиёӣ мегӯӣ ки ман ба ҷанозаи модари ту рафта наметавонам. туйро аз ҷанозаи модари ман боло донистӣ. Раҳмат, Субҳонҷон. Алиҷон, хафа нашав. Ту инро аз ёдат набарор ки марг ба сари ҳама меояд. барои ҳамин ку дар бари касе бошӣ, ҳамун нафар боз дар бари ту аст. Алиҷон, пул гуфта ту дӯстони худатро аз даст медиҳӣ. Алиҷон, гӯш ки мара, агар ма ҳамун рӯз ба марги мурдаи модари ту мерафтам, ай зиндагӣ, ай рӯзқурӯзӣ мемондум. Алиҷон, мара фаҳм. Ака зиндагӣ та аробаи зиндагӣ та худат пеш мебарӣ. На Раҷаб ёрдамат мекуна, на дигар кас. Фаҳмидӣ? Хай худат дидӣ, Раҷаб як дурӯғгӯ. Ту медонӣ ки ман хе одамам ки гапа дар рӯи одам гап мезанам. Ту хато мекунӣ дар ин гап. Раҷаб аз хурдӣ бо ман буд ва бо ман ҳаст ва бо ман мемонад. Дар пастӣ ӯ дасти маро гирифт. пеши ту рафтам, ту ба ман чӣ гуфтӣ? Пул надорам. Лекин ман аз паси дар фаҳмидам, ба дӯстдоштаат гуфтӣ ки ман бо ту Дубай меравам. ҳатто ту ба ман 2000 сомон ёрдам дода натонистӣ ку. Лекин Раҷаб ба ман ёрдам дод. Субҳон, инро ҳеҷ вақт гап назан. Майли? Ҳай ихтиёр дорӣ дӯсти азиз, аз ман як гуфтан буд. Ҳай ҳозир медонӣ ки то наҷми зиндагит пеш намерава. Агар ман марги мурдаи модари ту мерафтам, бифаҳм ки зиндагӣ манам пеш намерафт дӯсти азиз. Ман медонам ки ай хурдӣ калон шидагем, но ӯ маънои ӯро надорад ки ман бояд дар ҳар тангдилию ҳар тангдастии шумо дар бари шумо бошум. Ту мефаҳмӣ ки ман камтар вазифаҳом баландай. Хай модар охи модар калонмон кардина тоқамон мемона гузашта мерава. Мефаҳмта. Иншааллоҳ гуфтам ки меша ягон рӯз меравем ба сари манзили очаҷонат. Дуом фотиҳа мекунем. Хуб, Алиҷон, мефаҳмӣ хайи бандагиай. Рости гап, ака зиндагиро худат пеш мебарӣ. Худат ба сари хити масалан. Дидӣ матра исбот кардам ки ҳамун Раҷабе ки ту мегӣ мада ёрдам дод, чӣ хел одами дурӯғгӯ будай. Фаҳмо? Барои ҳамин ҷурагӣ вуҷуд надора, Али. Агар ҷурагӣ вуҷуд медошт, ба ин ҳол намерасидӣ. Фаҳмидӣ? Мефаҳмта, Али, мефаҳмам. Субҳон, хато мекунӣ дӯстам. Шукронаи Худо, аз пушти ҳамин ва аз пушти ҷорӯбам нон мехӯрам. нони ҳалол мехӯрам, меҳнати ҳалол мекунам. Фаҳмидӣ? Ту хато мекунӣ ки Раҷаб гуфтӣ туро фиреб кард, дурӯғ гуфт.
раҷаб барои чӣ дурӯғ гуфт ки пушти туро гирифт фаҳмидӣ хай ихтиёр дорӣ ман ба фарқ надорам ман на ҳамин қашайдим ки нон хӯрд эстабдия фаҳмо майнира гир нав кафера дидӣ рафта ягон хӯроки гарм хӯр майлаш бо дар хати тамосе алло раҷаб салом чӣ хел ҷураҷон ҳама хуб соз раҳмат раҳмат чӣ кор карда гаштӣ бо изо накашида пушти субҳона мегирӣ чӣ о субҳон кай хориҷа рафта буд ки ту мара дурӯғ гуфтӣ ки субҳон дар хориҷа алиҷон охи ту маро як дам гӯш кун ман ҳамашро мефаҳмонам раҷаб ман аз ту ин хел бовар надоштам ки ту маро дурӯғ мекунӣ ту маро гӯш кун раҷаб ту медонӣ ки ҳозир субҳон маро дар ҷои кор диду чӣ гуфт маро чунон пас зад ки ҳатто ҷорубамро гирифта ҳаво дод ва ту бошӣ пушти ӯро мегирӣ раҳмат раҷаб боз изо накашида 50 сомон дар рӯи ман партофта гуфт ки рав шикаматро сер кун гӯё ки ман аз пули вай хӯрда ховам раҳмат раҷабҷон ман аз ту ин хел гумон надоштам سبحان واسطه بچه نگاه که اگونجا رو چپا نکنی گو سلام علیکم نگاه که جوره برده مساز افکر ما پیش همه شا واسطه یا برای چپا کردی اگه تدار در گب زک کور وزیر آفیسه فهمیدم افکر ما شما را زن زده بدم برای کور بله بله همون کور چخیلی کای سب چی هنر داشتی؟ به خاطر من زنگ زده بودیم که آخه من با شما با تلفن گفتم که من هم بغالتری خوندم دیپلم دارم هم کامپیوتری را نرز میفهمم بغالتری کامپیوتری گفته بودیم لاو در خاطر امضا یه بره ما جای کارت را نشون بدم
ба фикрам ози ин кабинет ремонташ буд нашудааст ва компютерҳо дар куҷо бошанд? اینجا جای کامپیوتر مامپیوتر نیست، اینجا کار ساختمانی است. اینا لباساکو را میپوشی، لباسای بغالتری تامه بروری، اینا هم سیمنتو را دیدی، خالتای سیمنتو را، اینا هم خالتای سیمنتو را یک تا هوش میکنی میبری با 19ام etaja، آن هم جا حساب کتابی بغالتری تا بعد میکنی، فهمو؟ раис охи ман фикр кардам ки иҷа кор дига хел аз бухгалтерӣ ё ин ки компютери аст. بسیار گپ زدستی. بفراد هم تاری کارای نفراد چهار طرفت قبله. اگر دو دیگه اومدی کو دین بورا کرده قبولت نمیکنم. ایرا خشرو باگوشات بشینم. مایلش من روزی. اگر فهمو کی باشه کار سر که من رفتم. намешавад ки ҳаррӯза оилӣ ки маро диҳед барое ки ба ман пул зарур аст. چی خیلی پل اومده این کار کردی نه یک سواشی این پل اویلی که ما با ما میشود جستروی کده اینجا هر روزه نیست اینجا کندکتری نیست که هر روزه تو پل تا بگیری اینجا استروی که اویلی کش ما با ما های معقول های کار که معقول نیست چهار طرفت قبله دوف دیگه اومدی کار دا قبولت نمیکنم ایرا خشو برگوشات بش که بفهم فهمم کار
معلمه خونش مریم چقدر است؟ دختر شما با بهای اعلی میخواند. خیلی دخترک خوب است و اگر به درس‌های ایلووگی میدادند خیلی خوب میشد. ایلووگی؟ بله. خیلی من کوشش میکنم برای درس‌های ایلووگی بیارم. نه فکرش نه برای من دو کسا. خیلی بعد چی مقصدی اومدم با شما میبیام. رحمت کلام معلمه. مالش رحمت. دادا من برای زندگی قصه نوشتم. خونه؟ بله. دادا ایمان از همه بهترین. دادا ایمان از همه با عقل. دادا ایمان دلسوز. دادا ایمان مرا زیر شدن نمیمونم. وای سوپرمن من. دادا ایمان میخواهد که من در مکتب با بهای اعلی خوانم. دادا ایمان از همه زور لیکن وای دروغ میگوید. وای دروغ میگوید که کار میکند. وای دروغ میگوید که پول دار. وای دروغ میگوید که مانده نمیشم. وای دروغ میگوید که من سیرم. وای دروغ میگوید که ما همه چی داریم. وای دروغ میگوید که خوشبخت است. وای دروغ میگوید برای من. دادا من شما را دوست می‌دارم. بهترین که بهترین نصیب بگویی جونم بگویی به همون جایی که تو میخواهی به همون جا میرویم. چه طوری که تو میخواهی بمونند یه هر روزه. فقط شما سخن کنید. سلام سمندر. سلام صبح سلامتی خوب احوال آمدین. یه دقیقه یه بچه تو دستمون نبودی؟ دیروز آمدم. احوال خوب آمدین در اینجا بابا دختره بیگناه در تماسی. خیلی جوانی ده چیکار کنیم دیگه؟ با فکرم تای کارای پدرت به خبری سمندر. پدرم چی شده؟ پدرت در کازینو بازی کرد پول کلام باید داد. پدرم؟ پدرت سمندر. گوش کن مدینه من با تو بعد زنگ میزنم. چند روز است که تلفن پدرم کار نمیکند. با میگم از چی سو باشه. گوش کن
با واسطه تلفن پدری تو من میتونم که با همراه پدرم گپ زنم. میتونی سر زنم. سلام توا. شما چه سلامتی خوب؟ سمندر هستم. رحمت کن. پدری من خط شما است. بله تلفن رو با من میدید. سلام پدر جان. شما چه؟ گوش کنید پدر جان. چرا با من نگفتید این رو؟ آخر غمگین میشدم پدر جان. با من نگفتید، من این کار رو میدیدم. پدر یگان مایده غمگین نشوید. من این کار رو میبینم. من کوشش میکنم، میکوبم، میابم پدر جان. من این کار رو میبینم. غمگین نشوید. مرا انتظار باشید. من میابم و با پیش شما میایم. مایلش پدر جان. باز زنگ میزنم. مایلش. رحمت. پدر. آه پدر جان، آه پدر جان، این چی کاری کرده شما بود پدر؟ من اینقدر پولی کلان را از کجا میابم پدر جان؟ اکنون من چی کار میکنم؟ اما یک فکر در سرم است، لیکن خداوند مرا میبخشیده باشد به این کاری کردم. مرا ببخش دوستم، مرا ببخش. مجبورم. کار کنم؟ رجب رو زنگ میزنم، بعد معلوم می شود. سلام رجب جان. چخیر؟ سلامتی خوب؟ مهش اساس رحمت. خدا چخیر؟ در کجا هستی؟ بهترین. همه خوب است آخی؟ گوش کن رجب جان. میدونی که من با کار در آمدم. پنی مخرک شدم، موی سر کم میکنم، همین خیل کارها. خواستم که با تو گویم که بیایم موی سرت رو کم کنم. رجب جان این خیل نگو، هیچ خیل به سوم نداری. من برادر تو هستم. من موی سرت رو همه وقت به سوم کم میکنم. بله رجب جان. دکانی من 100 برگ. من تو رو انتظارم رجب. مایلش. این کارم حل شد رجب. فقط بیا. مرا ببخش خدا جان.
هی رجب جان باور کنی رنگ جوانی ها چی دوستان؟ رحمت سمندر خیرت تو بودی که من موی سر و ریشم رو پس کردم. میتوانی که همه وقت بیایی به پول من موی سرت رو کم میکنم. رحمت علی جان در کجا باشه علی جان با فکرم از قفای کروش اون رو زنگ زد دیگر بین مدت کمتر نفهمی شد دیگر ندیدم. فکر میکنم که زندگی مشکلشی در رجب جان. بله راستی من حیران میشم. برای چی؟ دا علی جان 2000 سوم قرض دادی ها؟ بله زندگی دی خدار مشکل بعد خرج نمیگیره علی جان. باور کن دیلم نمیشود گپ زنم. اورم زندگیش وزنین است خونرم هم داشته باشد که زندگیش وزنین است با فکرم او پول رو من بخشم خوبتر میشود. رجب جان من در تو حیران میشم. برای چی؟ آخه در این قدر پستی زندگی تو 2000 سوم رو سراغ کن بگی شاید کمی هم باشد زندگی تو دیگرگون شود. سمندر 2000 سومون کتی نه من بای میشوم نه علی جان. مایلش بخشیدم من پول رو. خیلی خدا میدانی رجب. گفتی که علی جان چیکار کرده است ایازی رو؟ بیرون ها رو میرواد کو همون کاری پیشنش بیرون رو میرواد ها؟ بله وزی علی جان در همون خونهش زندگی کرده است هسته خونهش؟ بله خونه دارد. در همین علی جان حیران میشم. چی با؟ راه میرو بعد دلم میسوزد لیکن باز فکر میکنم خونه رو نمیفروشه گوی باید بیزنسی کلان کنی. خونهش هیچ چیز نرو ارزشش با $30,000 است فکر کنم. بله سه خونگی $30,000 میرود و آخر او خونه رو بعد خونی جگر کار کرده خریده است چه خیلی اون رو میفروشه. خیلی توبکه این خیلی زندگی میکند برهروبی میشود. خدا با خوبتر میدونی که رجب جان. فهمو خیلی کاری اوست. با فکرم تمام باور کنی بسیار زیبیده است. رحمتی کلام زنده باشی. алло салом алейкум сози бародар саломатиёт хубай кори мо чӣ хешид дӯстам раҳмат бовар ки ҳамин раҷабу алӣ дар назарам ганда шума барои ҳамин ман мехостум ки ҳамун раҷабу аз кор дафт кунӣ. ана ба дилам шид ҳамин главни раҷаба сир кардӣ мада басай мебинем бо ҳоли чӣ гап мешава. хоб ман қарздор ҳастам. хоб зинда бошӣ. хоб кори хато кардестам неким кардан дар кор. میگم شما تست کار کردن بگیرن بچه‌ها رو روی کنین سه کسا بولو محل خونه بولو را نگاه کنن محل از ما رای میکنم با زنگ میزنم دیرتر شما با محل خیر رجب سوز چو کردی؟ ولی من خونه رو خولی نکرده که بو آخی اکا ما همی بگه رفتنی بودیم لیکن من باید راهی دور روم. خانه خواهرم در دهه هست و چخی ما بگوهی میریم 1 ساعت پس علاقه شو میشوم. چرا تو من فقط پرابلم است از دعوت میکنی؟ من برای شما گفته بودم که از سر خونه باز خالی باید باشه. من بگو دوزی بعد 5 منوت خونه خراب میاد. همه کوشش میکنم کو درام بینم کو لباسم. بجم هدک رجبوی 5 منوت پس خونه را خالی که فهمو؟ سلام علیکم. شما چند نفر؟ 7 نفر؟ بعد شما را گفته بود بچه‌ها که 7 نفر 2800 تومان میشه میدونین؟ شد. بازی خونه خالی میشه و بعد 20 منوت پس شما میتونین بیاین در خونه بدروین.
معلومه به نزدیک هم کوچه خونه عبدالرحمن بینوز من میرم. شد خیره شد. رجب او رجب کجا بیو؟ آخی وقت کمتر اقلا 20 دقیقه وقت میدادین من رجب بوی حاضر نباشم من نزدیک کلچه خونه عبدالرحمن بچه ها را میگیرم میبیام تو چه خونه خالی باشه کلی در تای خالینچه باشه فهمیدی؟ دیگه ما در پرابلم سازدواد نکه خیر مالش مریم یک دقیقه نیستی؟ من چیز از یادم بر اومد باز میگیرم میبرم مالش دختر شاید لکی شما وقتی سم کمونتون نفتن بگیری رد اینجا را خالی کنه ماشین بگذره تو رو همین طرف تربیه کردن که داد و باید در آسمان یا اینکه تو پول داری و در پیش تو ما هیچ کسی گوش کن امروز هستی پگانه خوبش خوبی کن فکری آن دنیایت رو کن علی جان 34 ها او سلام علی جان چخیر سلامتی خوب نغز رحمت در کجا هستی میشود خوب است گوش کن علی جان
من یک دکانی موسر کمکنی کار در آمدم. ها گوش کن، من با تو گپ داشتم، با پیش من بیا. گوش کن، یک چند نقشه ها دارم. کم کم میگفتی که قنبه میگفتی، پول میگفتی، انشالله که تای پل دا میمونیم. با نزدی من بیا. مایلش من تو رو انتظارم. خیر. کاری علی جانم حل شد. Aka? زلیخا این از زمان در کجا است؟ 1 سال میشد در روسیه.
хабараш нест, зангам намезанад. занакҳои ҳамсоя гуфтанд ки шавҳарат занг гирифтааст. умедатро кан. 1 сол шумо чӣ хӯрдед? шумо чӣ кор кардед? зиндагиро чӣ хел бурдед? ҳамаи чизҳои хонаро фурӯхтам, чунки акаҷон маҷбур будам. барои чӣ ба ман занг назадед? акаҷон, шавҳарам чӣ хеле ки худат медонӣ ҳамроҳи шумо ҷанг карда буд. ман фикр кардам шумо дигар ҳамроҳи мо гап намезанед. ту хато мекунӣ хоҳарам. ту ҷону ҷигари маӣ. ту хуни маӣ. ман ҳеҷ вақт ин тавр фикр намекардам. ман гуфтам дар зиндагии шумо ягон проблема накунам. барои ҳамин дигар наомадам. лекин хоҳарам, ту зиқ нашав. як рӯз на як рӯз пайдо мешавад. боз ханда ба лабат ҳувайдо мешавад. сабр кун хоҳарам. Аллоҳ одами ба сабру дӯст медорад. росташро гӯям Зулайхо, корҳои ман безеб шуд. маро аз ҷои корам равон карданд, ҷавоб доданд. пули иҷораро ҳам дода натавонистам ва ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ шудам. росташ дар кӯча мондам ва ба назди ту омадам ки дар ин ҷо ягон ҷои кор ёбам, камтар худамро гирам ва кӯшиш кунам ки ҳам кӯмак ба худам, ҳам ба ту расонам. акаҷон, нихел нагӯед. дари ман ҳамеша барои шумо боз аст. مریم گیر خورد؟ یک قرشی نمیکند آخیر. من خیلی سر کنم نام کن. ما عادت کرده سر بشن پرم پر عادت نکنیم. دیخ نشم مریم. این از تو، اینم از تو. این نونی مرا خورد. و کمتر از کار دیر کرده سودم. کار میرم مایلش خور. من دیر میکنم. مایل شما خوردن گیره؟ من میرم. خور مرد. نیافتین کارکا. این روزم روزی من نبوده است. نیافتم کار. خیلی زیق نشه نالی میابین. یکان جای کاری نقص. روزای خوب ای پیش.
самандар беҳтарин ана мӯи сарам хушрӯшида зебида гӯш кун алиҷон метавонед ки ҳама вақт биёӣ мӯи сартам нахрам кам мекунам ришотам нахрам кам раҳмат бисёр ческа ба ман маъқул шид аки хеб боша ку ҳар ҳафта дига мебиём ҳар ҳафта не 5 рӯз пас биё майли бисёр мегӯям ку дӯст бошад ки гирад дасти дӯст дар парешон хотириву дармондагӣ ман медонам даврои ҳамун сағрахона дорам мехонем чизора гӯш кун алиҷон ӯ рӯз қатъи раҷаб будам хай шарти шароита мада фаҳмон ра дар раҳ мегуфтаем хай акин раҳрӯбиам бисёр ба ма чӣ кор кунем хай ҳамин хе зиндагиро пеш бурдан дар курай ку нағзу лекин ман фикри дигар дорам чӣ фикр будай ҳамин қадар фикр кардам ҳамин шаб бовар кун дар ҳаёти худмо дар зиндагӣ ягон риски калон накардем риск калон накардем аммо ман як фикр дорам чӣ фикр будай фикр мекунам ки як бизнеси калон кунем аз банк пули калон бояд бигирем аз банк бояд пули калон бигирем самандар ту медони ки ба ин ҷои кори ту ба ҷои кори ман ба ҷои кори раҷаб ягон банк ба мо пул намедиҳад ман дина рафтам рости гап ба ман пул надодам аз сабабе ки ба ман медонӣ залог шаҳр чизе гуфтанд ки миқдораш баланд бошад пулаш калон бошад барои ҳамин мегӯям ба ҳамин хотир ман фикр дорам ки тара қатъин бигирам беҳтарин мешавам ман ҳам дар бари ту рост месавам ҳеч кунам ягон кор намекунам ман ҳам дар бари ту кор мекунам ана гӯш кун биё ҳамин хонаи тара залог мемонӣ дар банк гӯш кун алиҷон мебинӣ ки дар байни 2 моҳ соҳиби 4-5 хона мешавем самандар ту ба хиён шаво бисёр афсона тамошо мекунӣ и хеле гап нест чӣ хе ман хонама дар банк залог мемонам ту медони ки ман худам як хона дорам ҳамурам аз модару мондагиам ман чӣ хе ора дар банк залог мемонам ту фикр намекунӣ ки ман ба дар берун хоб мекунам гӯш кун мара алиҷон тобакай раҳ мебувӣ тобакай раҷабша нигоҳ кун тобакай инчунин зиндагӣ мекунад дӯстам биё розӣ шав каме дигаргум шава зиндагӣ маву ту ҳамин раҷаб самандар гапат рост ба гап ҳамаи чира карда мешавад не ки дар амал ҳамин кор ман бовар надорам ман тобакаи москва мерам ё москва рафтам депортам карданд зиндагӣ намешавад дигар ман ира хуб фикр кардам барои хубии маву тв раҷабай гӯш кун ман шиносои бисёр дорам маро дастгирӣ мекунанд ин ягон ҷои ин ваяш нест ҳозир ҳастае ку пирамидаҳое ки дурӯғ мекунанд ин тамоман дигар чиз аст ман шиносҳо дорам ки дастгирӣ мекунанд худамонро самандар бисёр фикри хуб кардӣ мада маъқул шид леки бояд ман фикр кунам ту медонӣ хонара гуфтеси дар залог монем барои ҳамин бояд ман фикр кунам ман ҳатман туда занг мезанам ҷавобша мегӯм мешава самандар беҳтарин фикр кун алиҷон кори беҳтарина фикр мекунам тамом самандарҷон ҳатман ман туда занг мезанам дар алоқа бошем саломат бошӣ леки ҷои зур кори зур ташаккур сара хушук пас кардӣ ҳама вақт биё тамом барори кор раҳмат барои сарпас кунӣ саломат бошӣ дӯстам ана ба зиндагии онҳо хушу хурсанд омад гузашт тамом зиндагии вайҳо зур будааст бале ба ин гапат чӣ гуфтанӣ ҳастӣ зиндагии мо ҳам хушу хурсандона нашуда бошад албатта мешавад албатта дада ман фаҳмидам ки писари ҳамсояро ба интернет бурда партофтааст очааш баъд чӣ шуд бо шумоам аз дастаи бепулӣ маро бурда напартоед дар он ҷо ҳеҷ кас нест ки ба ман қисса нақл кунад не марьям ман ҳеҷ вақт ин тавр намекунам ва ин тавр фикр накун хуб
фикрам ҳами кӯча буд наомадамоне ки аниқ ҳами кӯча хонаи хоҳараш ҳаминҷа он ҳамун раҷабае раҷаб субҳон раҷаб ҷа биё нигоҳ кӯ ама тра кофта гашту туҷа гаштеси ассалому алайкум сози раҷаб саломатиё хуб мегум иҷаакода охи инҷа хонаи хоҳарам аст кофтанит омадум и қараи дуру дуроз раисора ғам метибун ҳай ма сабаби ма омаданам ай ҳамия ки камтар ёрдамот битим гуфтум хабардор шудум ки ай ҳаму хонат зуруд нарасид сирт кардам росташагум супоридам он тарафа қувват нарасид гу бале хайн ҳамин сабаб шид омадам як кори холӣ буд дами завод гуфтум агар рӯзӣ бошӣ марҳамат ку биёна ай пага кора шурӯъ ку кор бошама рӯзӣ бале некен кор вазбинай субҳон чӣ хеле ки кор боша мекунам паго соати 8 саҳар ма як ҳамуҷа мерам ҳамун завод омадан метавонӣ медонӣ а завод дар куҷоай не заводи чия заводи инами сохтумонӣ баъд суроғаи завод дар куҷо боша адресора ба телефон равон мешава хоб майлш раҷаб худованд нигаҳбонам боша мерем зулайхо медонӣ чӣ шуд ирӯз чӣ шуд як рафиқ доштам бовар кун чанд қашуд надида будам имрӯз маро куфтанӣ омада будааст дар ҳамин кӯча дидам ва мегӯяд ки биё дар заводам кор кун бовар кун дар ӯ хеле умедвор набудам барое ки бисёр одами хуб нест лекин маро ба кор ба завод дар бари худаш фарёд кард хеле хурсанд шудам барое ки вай одами хуб набуд лекин на бовар кардам ки одами хуб аст чӣ хел нағз аз ин хабар хеле хурсанд шудам акаҷон ман дуо мекунам ки ҳама вақт корҳоятон ҳамин хел барор гирад раҳмати кам инҷара дидӣ ин ҳама корхонаи мо не крам пранини не ҳама корхонаи мо саломати хуб шамазура чӣ хел кор кардесиам кор чӣ хела кор ягон коргар шикоят надоре охе ҳами шикояткардагиша медонӣ а ҳамин дониши шинос шав раҷаб коргари нав бурда ягон хай кор фармуд ягон кор дамоша хуб раҷабҷон марамат кор рафтан гирам рафтан гӯш кӯ ҳамин бачаака корҳои ҳамин вазбин фармуд фаҳмидӣ ба дараҷаи вазбин бошад ки бойдод гуфта гирезарава мо назову каша агар ҳамин ягон шикоят кард ай кор медонем чӣ кориш кунем аммо рава пай кор шад ҳамин оҳанҳоро дидӣ бале эй дури 400 метр масофара деси эй оҳанҳоро деси ҳамин оҳанҳоро ҳамаша кашида ҳамуҷа мебарӣ фаҳмо ин чизе ки ҳамиҷа ҳастай ҳама амира мақсад ҳамуҷа чӣ мекунӣ инау бачаҳо ёрдам намекунам не ин кори о кор доранд ин кори мақсад шумо дае
ҳама ҳаминҷа мақсад ҳами оҳанора то омадани мара бурдагӣ бошӣ. Майли. Тамом. Янга пули свет омадам. Акаҷон, камтар дига тоқат кунен. Охи янга умо омадам. Имкола доде. Имо вообще додани несте. Ё светонам бурам. Не, шавҳартон да занг занед. шавҳарам 1 сол шуд дар Москва не хат пай не хабара не занг мезанад. Ярои дига дора. Чиро? Айдар дар омаде, дара маҳкам кардед ва мефаҳмед. Ин чӣ хел гап занӣ? Тез дафт шав аз назди дарам. Шо кардӣ? Короро буд кардӣ? Бале, бале, раис. Кам тарак монда шудам. Бисёри бад. Бисёри бад дам гирифтан дар кор нест. Кора сари вақт иҷро кардан дар кор аст. Коро ҳамаш мондай. Ман худам тоқам. Кор вазнин аст. Кор кам тарак бисёр нест. Чӣ хел кор худа тоқаӣ? Раис, магар ин корхона шумо ба обед намедиҳад? То кору бор тамом нашад ба хӯрок пурок нестай. Вақте ки кор бучид хӯрок мехӯред, нашуд намехӯред. Фаҳмо? Фаҳмо. Ром шуди, ром. Рафта паси корашав ман кор дорам. Аҷаб созӣ? Соз хуб, саломатӣ хуб. Чикала кор? Кор маъқул шуд? Росташ ягон маъқул шуду? Яки вазнин аст. Мегум вазнинтар аст ки на? Не, ак сабуктар, не хубтар мешавад. Сабуктар ки на? Хоб. Гӯш кун Раҷаб, фаҳмидем ки ҳами кори бухгалтериро мефаҳмӣ. Бале, мефаҳмам.
фаҳмишид рости нами магазино нами коро бисёр вақт наёфтестам ами корро кунам ҳам майнаи сар холия фаҳмидӣ ҳамира овардам гуфтам ами кори бухгалтерира раҷаб соз мефаҳмида ҳамира айта нима мекинида метавонӣ ки ҳамира ҳисоб китоб карда барои пагамада биёрӣ бале метавонӣ хай китони тамом охи инамҷа ҳама ҳисоб китоб ҳаст айёри ҳамин мекучонӣ хушту ҳисоб та мекунӣ ва пага айта мегирӣ мешава ма ҳинира гир хуб раҷаб зинда бошӣ айдини кор шав саломат бошӣ раҷаб созе саломатӣ хубай иҷро кардӣ вазифа иҷро кардӣ камтар хатогиёт бисёр буд яке ҳамаша ислоҳ кардам боварӣ дорам ки мақулут мешавад ина субҳон хай кори мара сабуктар мекунӣ офта сабуктар фикрша мекунам раҷабҷон педала бизана ку рафтем ҷура алоқа дем бо айдуми кор шав лаънат ба ҳамон рӯзе ки ман бо ту шинос шудам ман гапамро гуфтам тамом ва салом гӯш кун боқимондаи гапҳоро ман дар хона гап мезанам мумкин чӣ шуд омади субҳон раис ана ҳамаи супоришҳоро иҷро кардам дар ҳамин ҷо ҳама ҳисоботи яксолаи мо инашро кӣ пур кард
худам пур кардам. Субҳон, инашро худат пур накардӣ. Ман нафаҳмидам, раис. ту худатро чӣ фикр мекунӣ? ҳар як коре ки ту мекунӣ, ман аз болои кори ту назорат мебарам. инро ту пур накардӣ. раис, тӯли 1 сол аст ки мо кор мекунем. хуб, ман дар муддати 1 сол умуман ба шумо дурӯғ ва фиреб накардам. ман гӯш кун, инашро ту пур накардӣ. ин одамро ба ман пайдо кун ва гирифта назди ман биёр. фаҳмо? рафта аз паси корат шав. иҷро мешавад. Субҳон. Алло. Соз Раҳмат. Худат сози Субҳон. Ҳама соз? Чӣ ягон проблема шуд? Хато пур кардам? Агар. Ту намедонӣ? Пеши раис? Майлаш? Мерем? охи ягон проблемаи безел нест охи? Пагоҳа них мешавад. Майлаш, то пагоҳа. Хай. Чӣ шуда бошад? Раҷаб. Диди офисар. Оли берун шаҳри бо дуруда чанд офисаи чанд муҷрай. Анаё маҳсулотои моай. Мо муҷра то 1000 донар мехарим мефурӯшем. Та боши гаш дар дипломи сар. Ёҷа. салом, чӣ хел шумо? соз хуб, саломатиё хуб? бале, ман борҳоро равон кардам. баъд аз 1 соат мерасад. ту парво накун. мумкин? он тарафашро ман худам ҳал мекунам. бале, ҳамаш ҳаст. як лаҳза. ман баъд худам занг мезанам. майлаш, хуб. чӣ шуд? ҳамун одаме ки шумо гуфтед, ман овардам. раҷаб. ана ҳамин кас. салом. биё даро. ту аз паси корат шав. хуб. соз ҳастӣ? хубам. маромадшин. ман ба фикрам туро дар куҷо дидам? мумкин дар ягон ҷо ву хӯрда бошем. шуморо ҳам дар касе монандӣ карда истодам. инҳоро ту худат пур кардӣ? бале, Субҳон камтар кору борҳояш бисёр буд ва маро гуфт ман ин корро кардам. хело хуб пур кардӣ. аҳсан. шумо куҷоро хондагед? яъне куҷоро хатм кардед? ман донишкадаи тиҷоратро хатм кардам, буғалтерӣ. ман бори аввал мебинам ин хеле ҳисобу китоб карданро хеле хуб аз уҳдааш баромадаӣ. ва ман ба ту як пешниҳод дорам. агар ту пешниҳоди маро қабул кунӣ, рафта дар ягон ҷо дар сар як пилла чойшта суҳбат кунем. майлаш, ман розӣ. пас меравем. марҳамат гирхор. алло. бале, мон як ҷо камтарак кор хати баромадем. дертарак ман мешавам дар ширкат. шумо худатон ҳал кардан гиред.
ман баъд аз ягон 1 соат пас нарамҷо мешавам. Ту гуфтагӯи маро ҳал кун, дигарашро ман худам ҳал мекунам. хуб? хуб, рав. Ту аз паси корат шав. ба фикрам ки ҳоло ту дар ягон ҷо ба ҳайси буғалтерӣ кор наметунӣ. агар ман кор мекардам ҳеҷ вақт дар корхонаи шумо кори вазнин намекардам. ба фикрам ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки ту дар ширкати худамо ба ҳайси буғалтерӣ қабул кунӣ. ман дидам ту хеле ҷавони бутаҷриба, ҷавони босавод ҳастӣ. ба ҳамин хотир мехоҳам ки туро дар бари худам ба кор гирам. ту чӣ мегӯӣ? маро? бале, агар ки хоҳишатон бошад. раис, ман розиам. лекин субҳон рафиқам дар он ҷо буғалтер шуда кор мекунад. ҳама ҳисоб китобро он мекунад. ман чӣ хел аз ҷои ӯ кор мекунам? ба ӯ ягон проблема намешавад магар ман ҷои кори ӯро мегирам ку. ширкати мо калон ҳам ба ту ҷои кор мерасад, ҳам ба субҳон. муҳимаш ки ту дар бари мо кор кунӣ. мо ба шумо бар ин ҷавонони босавод бо таҷриба эҳтиёҷ дорем. агар ба субҳон ягон проблема нашавад, ман розиам раис. ин хел ки бошад, туро ба кори навад табрик мегӯем. раҳмат раис, раҳмат. бо ҳамин раҷаб чӣ мегуфта бошад? алло, раҷаб чӣ? во бухрем? бо ягон гапи дурӯғ ёфтӣ? қатъи субҳон ҳарду бо чӣ маслиҳате кардагиен? ман айтиқе бовар надоштам. тамом, дар ки ҷоӣ? дар ҳамун ҷо бесина, ман ҳозир мебиём. раҷаб ама хуб мешарамам ҳаматиёт соз тенҷӣ буд фарёд кардӣ гуфтӣ биё во бихрем. бале, ман туро фарёд кардам. ё ки қатъи субҳони ҷурат бо ягон нақша кашидӣ маро фреб кардани, на? ту медонӣ ман барои чӣ туро фарёд кардам? мо фақат хато мекунем ку. медонам хатогиамро, лекин ту маро фаҳм. рӯзи вазнинии ту буд ва ман чӣ хел ман ин гапро мегуфтам ки субҳон омада наметавонад, ё ки либосаш барои мурдаравӣ нест гуфт. чӣ хел ман ин гапҳоро ба ту мегуфтам? ту сарат вайрон мешуд. ту маро фаҳм. раҷаб, ту дар ҳамун рӯз бояд ҳамин гапа мегуфтӣ ки ман бохабар мешудам. ту медонӣ ки субҳон омад дар ҳамин ҷои кор мара чӣ хел пас зад. лекин ку раҷабҷон, ҷурагии мову ту ку ҳамеша буд ва мемонад. алиҷон, ман туро мефаҳмам. ин хатоги ман ҳаст. алиҷон, маро бахш. раҷаб, ту медонӣ ки дӯсту деринаи маӣ. ман кайҳо тура бахшидагиам. ин гапҳо ҳичи не. фақат ира аёду набуро ки ҳоли ҳамин субҳонам пушаймон мешава рӯзеш мебиёям. не ки бояд мо дар бари якдигар бошем. алиҷон, аз болое ки ман ин қадар ба ту дурӯғ гуфтам, ту маро бахшидӣ. раҳмат.
دوست داری و خطا کنی اولا واسه من به خود جفا کنی میرم من نباشم یاری وفادار اگر چند تو با من وفا کنی او بخشا ای جانم ای جان و جهانم ولی تو را خوشبخت کردن نمیتونم او بخشا ای جانم ای جان و جهانم ولی تو را خوشبخت کردن نمیتونم چقدر مخصوصت خسرو چما مخصوصی؟ بهترین انشالله ای سپاس با توفای بهترین برای تو میکنم زنده باشی از سلیما زنده باشی چی توفاره یعنی منمو توی که میشد توی؟ نصیب کردگی باشه ماهای دیگه 16 هم با نه ماهی دیگه 16 هم انشالله کم ترتسته نمیشد کم ترتسته؟ ای تسته شد دیگه ما نمیبینم بهترین نیمه شما همه اساس که تو با ما هستی رحمت که یک حیات در باری ما هستی در همه روزهای وزبینیم حتیما هستی زنده باشی جانی من برای تو همه کارم میکنم تو از یاد برا روزهای گذشتن لحظه های خوشبختی از ما رفتن عشق چشمی خود را مرز بهودن که تقدیری خدا داد چنین بودن رجب آن همین الگانت نمر 1 در شرکت ما داخل می شود و باز یک چند مغازه ها داریم در همین شهر و ناحیه ها که همشون در شرکت ما داخل می شوند از آن همین الگانت نمر 1 ما اگر که با تو چی سر لباس پسند می آید از نام من برای تو توفه مرحمت چیزی که محقول ایتا جلوکو بگی رحمت کام رئیس زنده باشید مرحمت الو من یکم تر کار دارم دیرترک میایم نه تو خودت حل کن مالش خوب
ببینه رئیس اینه کاستوم چه خیلی است اوه انا اینش میشود این برای کارخانه رحمت رئیس میرویم چرا؟ ака шумо кори навёфтем медонед аз рӯи ихтисосам кор ёфтам диплом ба кор омад ва пешакӣ оилукора дод либосҳорам дига шуд марҳамат ягон чикун хӯрем гир یانگام شو یانگام شو پلیسی به پلیس بده نتیه میدونید چی میشود چی میشود؟ چی میشود؟ اینجا بیا میدونی که وقت نداری اینجا برای متلوگی گوش کن تو به اجازت کی خونه در اومدی؟ وقتی پول سپوری آمد ما رفته در بورسویت میسپوره دیگه در اینجا من تو نبینم خب جانی ما چی خرید دیگه سوزی؟ هیچ نمیجا شیشتم تاقه گیدم بکار نستی بیایی هیچ همه اوفیس دارم کار دارم سلامت چی سر لباسایت دار؟ چی جاتی دارگم دیسکا کلو بای؟ گوش کن من دیگه یورا در گوشیت نبینم فهمیدی؟ سبحان کو؟ من از کجا رفته گه؟ بدا چه سر لباس سالش کن من چند بار سبحان در گفتم چی سبحان ترا نمیگم
алло субҳон лабай раис ту дар куҷоӣ ман дар зал ҳастам раис ту бояд пеш аз ман дар ҷои кор мешудӣ охир раис шогирдам мондам ку тани ман кор кардан мегирам ман рости гап зал омадагиам камтар пас мерам чӣ шогирда ту аввал як бор сари либоси шогирда соз кун баъд гап зан субҳон мақсади зан заданам медонӣ дар чист ҳама мағозаҳои марказро ҳисоб китоб карданашо ман ба раҷаб супоридам ту бошӣ ту мағозаҳои аз марказ берунро ҳисоб китоб мекунӣ фаҳмо охир раис ман дар дури шаҳр одат кардагиам чӣ хел шумо маро мегиред дар дигар район мемонед корбор бисёр гап назан раис ҳаққати шогирд ҳар ду шаб ҳамондан дар кор мушкилӣ роҳи ҳалаш рафтан дар кор ақлро кор фармон субҳон ақлро кор фармон Салом алейкум раис. Салом. Кай омаде? Ман наомадам. Ба назди ман надоомаде. Охир иҷа гуфтам ки котибатон дар ҳамиҷа бошад ки афсус котибатон набудааст. Ман барои хайр интизор будам. Шин. Саломатро соз раҳмат. Ама хуб соз. раҷаб ба фикрм ки зиндагият хеле вазин аст Бале. агар зиндагӣ ту вазнин намешӣ ту даво заводи алмату ба кори вазнин даст намезадӣ раҷаб ман мехоҳам ки олӣ ки туро охири моҳе аввали моҳ дабидам чунки зиндагии ту хеле вазнин аст ана 10,000 сомон рафта зиндагиятро пеш бурдам ман бо ногуфтанам омадам ана телефон аз номерам ба ту туҳфа раҳмат раис. аз шумо хеле боварӣ надоштам. раҳмат. зинда бошед. саломатӣ боша ҳамаш мешавад. бимон ба ту утоқи кӯриятро нишон дам. ҳей алиҷон дӯстам ӯ розӣ шуда бошад нашуда бошад як бор ба ӯ занг мезанам салом алиҷон соҳ саломатию хуб нағз раҳмат дар куҷо ҳастӣ дар хона чӣ фикр кардӣ алиҷон розӣ шудӣ ҳа дӯстам беҳтарин фикрро ту кардӣ дӯстам хайр чӣ кор мекунем ман дар хона пас ҳозир ман ба пеш хонаи ту меоям меравем мешавад майлаш дӯстам ман камтар баъдтар ба назди ту меоям майлаш дӯстам салом самандар. салом алиҷон. соз хуб? ин чия? инро барои пулҳоро гирифтам. беҳтарин. чӣ кор кардӣ? ҳуҷҷатҳои хонаро гирифтӣ? ана самандар ҳамун ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш дар дарини ҳамияй. метавонем ки барем банк ҳамун гуфтагимона бигирем. хай чо мекунем мерем? гирифта бошӣ пас меравем. чӣ гуфтӣ? рафтем.
ана ин ҳуҷҷатҳо тайёр шуд, инро бурда дар архив мемонӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳисоб китоби яксоларо пагоҳ оварда дар дасти ман медиҳем. ҷобаҷогузори китобҳоро аҳамият деҳ, ҳамашро ҳарф ба ҳарф мон. гуфтагии маро иҷро кун, майлаш? ягон чи агар нафаҳмидӣ, аз ман пурс. хуб шудааст, иҷро мешавад. ман аз ту ҳамин хел бовар доштам, лекин ин хеле бад не. ҳа раҷаб, чӣ хел? чӣ шуд? ҳама соз раис, тинҷ. дурӯғ нагӯй. ба назарам ким чӣ хел хавотир менамоӣ. не, ягон хавотирӣ нест. ягон камбудӣ нест? не раис. ягон камбудӣ шуд, ба ман гап зан, хуб? майлаш. самандар лабай бисёр хуб, ҳа? бисёр хуб. нигоҳ ки вақте ки пул дар даст дорӣ фақат хирсан, не ки дар як чи як ман ҳайрон мешам. чӣ ба ҳайрон мешавӣ? нигоҳ ку банк дромадем, дар як муддати кӯтоҳ дар як соат мо пула гирифтем. и чӣ хешидака? гӯш кун алиҷон. лаббай. ман ба ту гуфта будам ку ба ман бовар кун. шиносҳои бисёр зиёд дорам. беҳтарин. дидӣ, дастгирӣ карда тавонистем дар муддати як соат. тавонистем пули калонро бигирем. ин шӯхӣ нест дӯстам. 400 000 сомон ба даҳан осон, леки хай болои имо хонара дар залог мондем. гуфтум ку самандар, дар як чиз хавотир мешам. дар чӣ? бо мегум фиреб нахӯрем. гӯш кун алиҷон, ту тамоман дар ин масъала фикр накун алиҷон. ин масъала ҳал аст. ман ҳама ин масъаларо дидам. самандар, бо як гапи дигар. ҳамин 400 000 сомонро бояд дар кадом бизнес сарф кунем? вай бизнес чӣ бизнес боша? ман ин фикрро кардам. як сехи тунука мекушоем. сехи тунука. як сехи бисёр ҳам калон. дар куҷо? дар ҳамин дуруни душанбешаҳр. беҳтарин. баъд мебинӣ ки дигар ба почаҳомон сайру гашт намекунем. фаҳмидӣ? ягон майда ташвиш нашав дӯстам. ту медонӣ ки ҳоли ман зан гирифтагӣ нестам. рост. агар ҳамин бизнеси гуфтагии ту хушрӯ анҷом биёва, насиб боша, зан мегирам. бояд зиндагӣ хуб кунем. оҳ алиҷон дӯстам, вақте ки худмон ин бизнесро кушодем, баъд мебинӣ ки дар рӯзи тӯи ту ман кадом санъаткоронро даъват мекунам. кадом? шабнами сурайё. беҳтарин. садриддин наҷмиддин. беҳтарин. ва дигарашро сурприз мекунам дӯстам. баъд медонӣ ки дар охир кадом ҳаҷвнигорро даъват мекунам? кадом? мугамбо. дон жуан. баъд мебинӣ чӣ қадар тӯи бисёр калон мешавад дӯстам. беҳтарин. бо чашмони худат мебинӣ. гуфтагиёт бишавад дӯстам. бо хости аллоҳи меҳрубон мешавад. беҳтарин. алиҷон, медонӣ ба ман ки занг зада истодааст? ҳамон бародаре ки худамонро дастгирӣ мекунад, кӯмак мекунад барои ҳамаи сехро кушодан. бардор, телефона бардор. ҳо, салому алайкум. хуб яка, саломатиё хуб? нағз раҳмат. гӯш кун акаҷон, ман пулро гирифтам. ҳа, гирифтам. 400 000 сомонӣ.
худо хоҳад акаҷон бегоҳӣ ман ба хуҷан раҳкӣ мешавам. бале бале бегоҳӣ ба соатҳои 12 шаб мерасам. бале бале албатта. майлаш бо занг мезанам. майлаш чӣ мега? мегӯяд ман туро дар хуҷан интизор ҳастам. бояд ман бегоҳӣ ба хуҷан равам. тамом. биё меравем. мерем. бале рафтем. салом салом. салом. сӯзи раҷаб, саломатӣ хуб? соз раҳмат. хай табрик, вазифаҳои нав, либосот зеби дайта. фаромӯш накӣ ки матреяҷа овардагим. раҳмат. чӣ айда дастат? ин ҳисобу китоби яксола аст. ҳисоби яксола? китобро ба ман деҳ, ман бояд дида бароям. ин барои коргарои дигар нест. барои коргарои дигар? бале. фаҳмо, маро дар назар дорӣ? ман ягон касро дар назар надорам. ман гуфтаниам ки субҳон бисёр хатогиҳо карда истодаӣ. ҳаминро медонӣ ту. хушрӯ фикр кун, тоқа намонӣ. раҷаб баланди бад парвоз кардестӣ. қанатота майда мекунам. фаҳмидӣ? фаромӯш накун. бин баъд пушаймон нашавӣ. самандар дӯсти азизам, ана ҳамун пулҳо 400 000 сомон. чӣ хеле ки худат гуфтӣ хонаро дар залог монему пул гирем. ана ҳамун пулҳо. кори кӯки дар пеши дӯсту душман шарманда нашавем. ягон майда фикр накун. ба ман бовар кун дӯстам. бовар мекунам. ман ба хуҷан меравам. аз он ҷо станокаро мегираму сари барвақт мебиёям. аммо 1000 соме ки ба ту додам, рафта худро камтар дигаргун кун. майла. ба худат сару либос гир. хоб акаҷон. фаҳмо? хоб. саҳри барвақт айпай кор мешавем. майлаш. майли насиб бошад. майли ҷуа. хита эҳтиёт кун. рафти расти ҳатман занг зан. майлаш. гап нест. як доинек. дӯ. ҳас хурсандӣ намедонам чӣ гӯям. илоҳи омин. ҳамин дӯстии мо ҳеҷ гоҳ канда нашавад. соғ рафтӣ саломат биёед дӯсти азизам. аллоҳу акбар. саломат бошед. барори кор. майлаш дӯстам. хоб. занг бизанем. ҳатман. агар он турки шуд. салом бародар азиз. салом. лекин кори хайр кардӣ. чӣ хел кори хайр? хуб ба самандар пул додӣ ва рафта падарашро халос мекунад. чӣ хел падарашро? салом алейкум ака. хуб ака. мерем ака. мерем ака. ҳашк ака. ҷояш кунам ака. аэропорт ака. аэропорт. майли ин ҳозир. ох падараш дар Истанбул казино бозӣ карда қарздор шуд. Истанбул? бале ака. ба сари падараш? бале ака. чӣ хел? ту аз куҷо фаҳмидӣ? самандарро ман мешиносам ака. вай бачаи холаи ман аст. не ҷура ту хато мекунӣ. ман ба вай пул гирифта додаму ӯ барои бизнес ба хуҷан рафт. ба ту фиреб кард ака вай. чӣ хел фиреб? ман ай Туркия дир рӯз омадам ака. ман медонам вай ака. падараш дар Истанбул маҳкам? бале ака. вай маро фиреб дод? бале ака туро фиреб кард. акаҷон. олаба ака. ҳашк ака. ака. олаба. тесарак ака илтимос. бача тинҷия. тинҷи ака. ҳашк ака. ҳашк ака. майли шиня тамом ака. акаҷон илтимос тесараш ака. вай Истанбул рафтеса? ӯ туро фиреб кард ака.
ای رجب چی کاری کرده؟ الو سلام میتونیم 1 ساعت پس در طرفخانه پرسی بخوریم. خب من اوزی رفته سلام ایشایم را میگیرم بعدم با میخوریم. رستوران پرسیا بله. خب سوز خوب؟ عجب خوب خوب سوز خودش خیلی خاطر گپ زدی با تلفن تنج باشه عجب روز ما با تیا گپ میگم تو باور نمیکنی چیگه؟ سمندری همسینفم بله مرا فریب کرد سر ما تو داد گفت یک بیزنس میکنیم یک بیزنس میکشم آرماتور گفت چیزی گفت خلاص مرا فریب کرد خونه مرا بردیم در بانک موندیم اونجا پول گرفتیم سمندر باشه پولا را گرفته با استانبول گریخت. استانبول؟ تو میدونی که من یک خونه داشتم من دیگه در کجا زندگی میکنم بانک بیا خونه ما را بگیره اکل نمیدونم که من چیکار میکنم این قدر پول بسیار را گرفت رفت من همه یک خونه داشتم ما در کجا زندگی میکنم خونه اوچت مونده بود هم خونه؟ بله خونه اوچت من نفهمیدم برای چی وای با موی سرگیری مرا فریاد کرد برای چی؟ از من گپ گرفت و بسیار گپای پرسید که من اهمیت ندادم لیکن همش برای این اهمی کار بوده است خلاص از تو گپ گرفت بله استانبول برای چی رفت؟ برای چی این کارو کرده باشه؟ یک بچه خالش بود همروز یک بچه امکیش بود اومد گفت که اکا بسیار کاری خیر کردی میگم چه کاری خیر گفت سمندر را پدرش در استانبول قبیلیم اگر پول نبره نتیا او را محکم میکنم بعد من فهمیدم که سمندر مرا فریب کرده بود با خوجا نیو با استانبول رفته آخه میگفت با ما یوری میرسونده چی باید طرف کرد؟ انا اگر میگفت ما حتما یاردم میکردیم از که جای باشه نباشه ما اون پول میافتیم لیکن او باید مرا فریب نمیکرد خونه مرا در گراب نمیاد علی جان تو بسیار زیق نشو کوشش میکنیم که سمندر رو یابیم و از این کار کردهش جواب کرد رجب من یک همکورس دارم در تمام دولت شناسای زیاد دارم ممکن هوای سمندر را بیاوه و کاری مرا بود کنم انشالله من حوض پیش هوای میرم مایلش نکی اگر نتونست حتما زنگ زن کار رو حل میکنیم رجب بله در تنت لباسی نو میبینم بله خیرت مرا با دیپلمم کار گرفتم با دیپلم و هم این سر لباسی مرا میبینی از طرف کارخانه است بهترین مبارک شود من خیلی خرسندم که تو را با جای کار گرفتن و لباسای بهترین زیبا رو در تن کرده حتما ما سر لباسی تو رو و جای کاری نوی تو رو میشویم رحمت علی جان چیزی چه زنگ زن من گرمست اوه مالش من با تو بعدتر زنگ میزنم خب اوه سلام علیکم سلام علیکم چخیلی بردار سوزی نازی برو خوب شناختی شناختم صاحب مغازه بله دیگر با مغازه ناومدی با مغازه راست شگم کار بسیار داشتم و هم 2 بار رفتم لیکن افسوس مغازه محکم بود برای چی راستی پس از اونی که ساعتی تو رو گرفته بودم کارهایم خوب نشد و مغازه رو محکم کردیم
фаҳмо. медони чӣ? Ту як лаҳза исто. гир инро. ин ҳамон амонат аст. аниқтиро ба ман дода истоданӣ? рости гап ман туро бисёр гуфтам. агар ин соатро бар намегардондам, дилам ором намешуд. андеша кардам ки соатро баргардонам, корҳоям хеле хуб мешавад. ман дуо мекунам ки корҳоят ҳамавақт хуб шавад. барори кор, саломат бош. раҳмат. хоб. جان کجا در رسیدن شما؟ دیر شد آخه. ما در رستوران شهریار پرسی هست که انم جدا انم جشتگی هم شماش در دارم معلش خواه. салом ҷонам. чӣ хел? На, шумо чӣ хел ҷонам? чӣ қадар шуморо ёд кардам. ма ҳам. беҳтарин. бахшиши зиёд якам тарак проблема дар офис ҳаст. айдумаму овора будам. чӣ проблема? шумо ира намефаҳмед. хай мефаҳмонам. раҷаба мешиносӣ? раҷаб? ҳа, вай дӯстатро? бале, ҳамун дӯстам. як дӯсти дигаам аст ку али ба фикрам ном дорад. намедонам номаша. аммо чӣ проблема ишид? ҳамин ду кас. хоб як ҳаёт барои ёрдампурсӣ ба пеши ман меоям. рости гап ҳамин раҷаба хуҷаин, яъне ки ҳамин директори фирмамон дар корхона қабулш карда ба ҳайси бухгалтери калон. ҳамин раҷаби хунасӯхта ҳамин корое ки чап меравам ҳамина ҳамаша фаҳмида рости имрӯз хабардор кард ки ҳамин корҳоро бас кун. ки шефда мегум. ҳайрон мондам. ба акнун ту чӣ кор мекунӣ? баъд хуб як шогирда гуфтам тапонча лозим, як пистолет лозим. ягон кори бад накунӣ ҷонам. не кори бад нест. ман гуфтам ку як тир пеши кала проблемамон ҳал. агар ки вай ба ҳамин сармуҳосибӣ кор кунад дар фирмаи мо, ману ту дигар дар инҷо шишта наметавонем. ин хел намешад. ҳайрон мондам. балоза Надина куҷо пайдо шид? қадар проблема. хуб ҷони ширин, ман вақт надорам.
ту хубтар аз шин ман рафта проблемамо ҳал кунам. хуб ҷонам, чӣ коре мекунӣ кун. ман тарафдори туам, лекин ба даст нафтӣ. эҳтиёт кун худатро. ту ба ҳазур шин, ӯ дар хати тамос аст. ин чӣ кори кардагиаш буд? احسان سلام سلام تو خوب بخشش کم ترک دیر کردم هیچ گپ نی مهم کی اومده همون گفتم که درباره دوستم یعنی سمندر کاتر در زندگی ما پرابلمی با وزمین آورد ما برام خپش تو اومدم که همون کاری ما را یا با جدی دیدن در التیماس احسان جون همون را یافتن در کارای گوش کن علی جون من اگه لوش کرده کاری تو رو حل میکنم لیکن اول باید ما یک به کارخانه رفته یک دو حجت ها رو گرفته و بعد از پس کار میشویم. من میرویم. رفتیم. الو السلام جانم، چه شما؟ من همجا یه رستوران در ششتگی همجا یک دوگانه فریاد کردگی اومدم باور کن سرم ویران شد. هم خیلی دوگانم هم خیلی سرم ویران شد که استوریاش نقل کرده شیشت کاوالیرش قطعی جنگ شده است چی شده است. هم خیلی استوریاش نقل کرد سرم درگیری فرستی گفت کجا باش ما؟ چه خیلی میکنن میبین با جا وخوریمونا. مالی جانی ماما هم هزمی برو. جای ما میشوه همه شایما میشوه رجب саломатиёт хуб? Ягон кор доштӣ? мегум дар ҷои раис шиштаӣ? Раиси тумаю? ман якто раис дорам ки ҳозир раис дар ин ҷо нест. раҷаб раҷаб да офтоб соята калон дидӣ? Ки будиву ки шидӣ? субҳон ту хато мекунӣ, лекин аввал инро гӯш кун. ту медонӣ ки 5 миллион сомониро ту сарф кардаӣ. хай бачи охӣ ва дониста гир ки ҳамаи ин саволу ҷавоб дорад. ҷавобу савол? ҷавобу савол да кӣ? ман ба ту хубӣ карда истодам. хубаш ин коратро парто. ман ба раис ягон гап намезанам, лекин коратро дигар накун субҳон. хотири рафиқиамон ман инро мебахшам. мара ҳеҷ кас натарсон. ягон кор аз дастат намеояд. рави нақатит гир бар, тез аз уҷраи ман баро. туро мегуфтанд ки одами хуб нестӣ. ман нав бовар кардам. чӣ хеле ки
ба ҷанозаи очаи алиҷон наомада будӣ? ба мушкили алиҷон ҳатто набудӣ? ман бо туро хуб гуфта пиштатро гирифтам. алиҷон бо маргу мурда чӣ ба шумо намефаҳмем ки ҷурагӣ вуҷуд надора? и бизнесай, бизнес, мефаҳмӣ? бизнесай. раис алиҷон, рафиқатро дидӣ? ту ба ҷанозаи модари Али нарафта будӣ? ба ҷанозаи модари Али? охир ман дар тӯи шумо будам ку. тӯи ман буд? мо дар хона тӯи ҳам доштем, лекин ман вақт пайдо карда ба ҷанозаи модари Али рафта будам. ҷанозаи модари Али? бале. субҳон, дар ин корхона дигар ҷои ту нест. ин найрангбозиҳоят аз ҳад гузашт. дар ин корхона дар муддати 1 сол пули калон гум шуд. ман аз ҳама гумон мебурдам, аммо аз ту не. лекин баъд фаҳмидам ки ин ҳамаш кори дасти ту будааст. رئیس
бахшиш мепурсам аз шумо, барое ки ман ин корро аз шумо пинҳон кардам ва шумо маро фаҳмед, барое ки субҳон рафиқам буд. Намехостам вай хафа шава. Фикр мекардам вай гуноҳашро фаҳмида ин корро дигар намекунад. раис, шумо маро мебахшед? раҷаб, ман ҳамашро мефаҳмам. ман туро ҳамон лаҳза бахшида будам. ту зиқ нашав. раҳмат раис, раҳмат. ина чоям овардам. дунё чарху фалак будааст. мегуфтанд ки кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад. ман дар як чӣ бисёр ҳайрон шудам. ҳарди шумо дар куҷо шинос шудем ва дар куҷо вохӯрдем. ҳамиқама ҳайрон шудестам ки дунёро чарху фалакиша бинем. бо якҷоя шишта дастар як пиёла чой хӯрдестем. ба гапи ту розӣ ҳастам ва ман дар ёдам ҳам расид ту ин гапро гуфтӣ. ба фикрам фаҳмидӣ ки мо дар куҷо асосан вохӯрдем, не ки мо ҳамдигарамонро нашинохта будем. бо раис дар ҷанозаи очи алиҷон вохӯрда будем. бале. ва ҳамун сабаб шуд ки мо вохӯрдем. дунё чарху фалак аст. ҳозирам боварим намеояд. бахшиш. бисёр хуб. алло. алейкум салом. раҳмат. ман дар ҳамин тарабхонаи чакан ҳастам. хуб, майлаш. хуб, ман интизорам. бахшиш бачо, ман як вохӯрӣ доштам, фаромӯш кардам. ҳозир як-ду бародар меояд, як сари масъала камтар суҳбат мекунем ва боз суҳбати худамонро давом медиҳем. ҳеҷ гап нест. хир, не, ягон монеа надорад. хуб, ҳозир меоям. салом алейкум. Салом алейкум. Салом алейкум. Салом алейкум. Сози хуб баша. гузарем. Доктор чӣ хеш шумо? Сози. Маромат шине. خوش آمده بچه ها. سلامتی ها چی خیلی کارا همه خوب، پیشروی ها همه سوز. چی می نوشی بچه ها؟ دکتر از چوی کش بچه ها. بچه ها شناس شوید. من این کس برادر عزیزی ما، برادر قدردانی ما خسرو جان. من این کس گلنظر رحمتوف، معاون دستی راستی خسرو. ما در یک جایی تصمیم گرفتیم که با برادرها در ناحیه عینی یک بیمارخانه خردک کم که باشد زمانوی ساخته بهر مردم خودمون پیشنهاد کنیم. همین خیلی نه بچه‌ها؟ بله محترم. کارو چقدر رفته است؟ محترم رئیس تشکر زیاد. وقتی که ما در ناحیه عینی قطعه زمین جدا کردیم برای بنیاد یک بیمارخانه خردک کم باشد زمانوی و الکی قطعه زمین آماده است برای بنیاد ساختمان بیمارخانه. همش آماده است و ما تصمیم گرفتیم که همون مبلغی که بهر بنیاد ساختمان بیمارخانه جدا کرده شده است برای همون اومده نزد شما. اگر مشکلی مبلغ باشد شما درباره مبلغش تماما فکر نکنید. من خودم همش رو حل میکنم. سردکتر کو گپ زد تو چی پیشروی چی نمود تجهیزات ها آوردن در کار؟ محترم رئیس، همین بیمارخانه که ما تصمیم گرفتیم باید که در این ناحیه دوردست تمام کنیم. برای این بیمارخانه همه تجهیزات های زمانوی در کار که مثال برای خلق ما پورا خدمت کرده توانیم. ما هم مشکلی خلق حل کرده توانیم. هم بیماری که نزد ما میاد ما باید که تشخیص بدیم. در بیمارخانه چه تجهیزاتی که لازم است همش رو روی خط کرده با گلنظر رحمت وابسته کنید. دیگرش رو من خودم حل میکنم. خب وابسته کنید. علی جان
барои чӣ ман гӯяд яким чӣ хел менамоям? Ҳеҷ не эҳсонҷон, ҳамаш соф. Ҳамин бародари азиза гуфтум дар ки ҷои дидагиам вақте ки гуфтӣ ки духтур вақте ки модарам бемор буд, раҳмати модарам гузашт, ҳамин шахс духтури модарам буд. Мара эду набурвардам кам. Духтур як чиз дигар. Вақте ки беморхона сохта ба истифода дода шуд, пешакӣ аз беморҳо пул талаб накунед. Пул ёфт мешавад, аммо инсон ёфт намешавад. хай эҳсонҷон, раҷабҷон, шумо бишнед, ман рафта худам проблемаҳои худам ҳал мекунам. Алиҷон, ман нафаҳмидам. Алиҷон, исто? ман нафаҳмидам инҷо чӣ гап шуд. Чӣ хел бемор, чӣ хел модари Алӣ? ба ман ягон кас мефаҳмонад? чӣ гап шуд охи? ба ман фаҳмон. муҳтарам раис озим, ҳамашро ман ба шумо мефаҳмонам. Ҳамин шахсе ки шумо гуфтен Алиҷон, вақте ки модараш бемори сахт буд ба назди мо овард, модараш бисёр вазмин буд, аз сабабе ки маблағ надошт барои анаму ҷарроҳиро гузарондан, мо рости гап то маблағро овард, то мо ҷарроҳиро сар кардем ки модарашро аз даст додем. гӯш кун, ин гап ба ҳарду шумо дахл дорад. агар дар беморхонае ки дар он ҷо ман роҳбарам, агар зарраи хатогӣ мекунед, аз таваллуд шуданатон пушаймон мешавед. фаҳмо? модари ҳар як инсон модари мо ҳисоб мешавад. модари Алӣ модари мост, модари ту модари мост, ҳар як модари ин сарзамин модари мост. набояд ки дуюм бор шумо ин хатогиро сар занед. фаҳмо? фаҳмо раис. салом алейкум. Салом алейкум. Супонҷон чӣ хел? Саломати хуб? Ҳама хуб саманда? Соз чикор кардем? Ҳамҷа залда будум, ногаҳон дидам ки ҳамин зур задам ашк кардасти бачаюча. Беҳтарин. Кора хуб аст? Хай чикор кунем? Шукр раҳмат гаштем. Ҳамиҷода ҳастӣ? Ҳамиҷодаям. Тамома дигар шудем. Хай ки зиндагиак мефаҳмӣ дуда. Мегӯям ки ҳама кора беёлиям, а? Эй, Супонҷон. Тамоман коро дигар шудааст. Бо айвай вазминтар шуда гар чӣ коро? Ростиш
бисёр одами хуб шудам. Одами хуб шуди? Беҳтарин, Он беҳтарин. корҳое ки дар он ҷо мекардем ҳозир тамоман дигар шудааст. Беҳтарин, беҳтарин. Ростиш як сартарошхона дар омада кор мекунам. Беҳтарин. Зиндагиам аз ҳамон ҷо мегузарад. Шукр. Фаҳмо. Гӯш қисаманда. хай медонам ки корҳои хуб кардестӣ, лекин як хизматай. Чӣ хизмат бошад? Медонӣ чӣ? Чӣ? Машоти сунш проблема нест, фаҳмидӣ? Як та бозича дар кор. Бозича? Субҳон ростиш ҳайрон мешавам ки сару кор ба бозича мегирӣ. Я ду одам қатӣ бозича бозӣ кунем паронемшон тах. Шикор мебароя? Ҳай зиндагия. Ё шикор мекунӣ, ё шикорот мекунам, фаромӯш накира. Хак мефаҳмӣ. Дунё бедӯсту душмани чихе бугум? Ҳама душман дорам, ак хабуму вазифаҳо баланд. Якде душман пайдо шудагия, барои ин бозича ҳатман дар кора омадая. Як та организоват карда метунӣ? Мекунем, ҳичи гап не. Лекин худам надорам. Бо худ ҳам наёвардам. Лекин шиносо ҳаст. Шиносо ҳаст? Шиносо ҳаст. Фаҳмо, гӯш кардани ҷура. Ба ман як табиъ. Машқа баҳзур кун. Бега алоқабро. Медонӣ ки нашоти сун проблема неста. Фаҳмо. Ҳаллш мекунем, фаҳмидӣ? Гӯш кун. Лекин маро дар ин қулла хуш накунӣ, а? Не. И қурраи хидмат. Ҷангали хидмат. Хуб занг зан. Ба ту занг мезанам. Ҳей субҳон. Намедонам чӣ кор мекунам. Вале ин кори ту аст. چی گرم کردی؟ یک ششلیک، یک نون، یک چای کبود باشه خوبتر.
самандар оҳ самандар дар ҳаёт тамоман дигар одам ҳастӣ вале дар амал дигар одам ман бо ин силоҳ 5 соли умрро чӣ гуна гузаронидам субҳон субҳон ин силоҳ ба ту амонат мешавад медонам ки қадрашро намедонӣ вале ҳичи гапе не хеле нигаҳдорӣ ягон проблемай шуморо акай диловар мепурсо акай диловар дар ҳамаи ҷо одам дорӣ на инҷо ҳудуди мо кадоме ки рафт гардам оиро медонем ман шуморо хуб мешиносам шумо киен ва шумо чиен гӯш кун шербача саломи мара ба акаи диловарат бирасон ва бугӯ ки самандар хеле шида ки корро бас кардагиай фаҳмидӣ салом алейкум раҷаб салом алейкум ҳамаш озад саломат озад худат гузаршин дигар соз неша саломатиё чӣ хела хуб раҳмат кам намо охи падарат маро аз кор пеш кард барои ҳамин камнамо шудам ман худам хабар надорам ӯ тамом хабар надорад ки ай кор рафтӣ ҷонишини раис гуфт ки раҷаб ба хоҳиш худаш рафт ҳоли ин тавр гӯ агар не ҷонишини раис ин тавр кардааст барое ки ӯ ба ман гуфт ки раиси калон мегӯяд ки аз кор рав ту дер меоӣ ва чанд гапҳои дигар хайч гам не муҳим ки зиндагӣ пеш рафта истодааст ман ҳоли чораеро мебинам раҷаб мунис шашлик фармоиш додам бале бале иштиёйтон раҳмат ҳама хуб мунис шукри худо худа чӣ хел коро соз меша хуб мунис чӣ гапай бо ҳар рӯзе ки раҷаб ай кор рафта ба чанд холата ба ҷой овардӣ инҷай бо чӣ нағмай рост шабу ки баъд вазъият безеб мешавад
бале вақте бачаи холаи ман аз ман хоҳиш кард ки ба ман ҷои кор лозим ва ман ҳам аз ҷонишини раис пурсон шудам ки бачаи холаи маро ба кор қабул кунед ва он ҳам ба фикри ман розӣ шуд ва ҳамон рӯз раҷабро аз кор ронд. баъд намедонам дигар чӣ гап шуд. фаҳмо ҳоле бугӯ ин тавр шуд? бале раҷаб. мунис ман тара дигар дар ин корхона набинам. ту дар ҷавоб. зафар, мунис ҳам зиндагӣ дорад. биё хотири ман аз кор равонаш накун. мо кор кунад. ҳама зиндагӣ дорад. мефаҳмӣ ку? мо кор кунад. хай раҷаб, ба хотири ту мебахш мешавам. не ки чораи ҷонишини раиса намебинам. ихтиёрат. ман дар вай кор надорам. бахшиш раҷабҷон. мунис ман туро бахшидам. метавонем ки ба ҳазор коратонро дидаам бигирем. бахшиш зиёд раҷаб. 100%. майлаш. ташаккури зиёд. майлаш. майли. رز الله سمندر کجا شدی؟ بیا همون باره که مشتم هر وقتا همونجا بیا مایلش مرا گوش که یا ساو همه جورا داری ها؟ جورا بسیار داری همه جورا نونی خورده نداره نونه که نداره بخره لباساش دریدگی هیچ که نده حیات تفاش کشار تا همه جورا تامه گیری صاحبی وظیفه میکنی صاحبی نون میکنی صاحبی همه چی میکنی همه جورای کسافتت اومده دامی کاری تو دامی دوستی و جوراگرتی خیانت میکنه چی کار میکنی خیلی جورا را تو؟ میکشی؟ برا بیلنا مرز ای سمندر گجوشی سمندر جون چی خیر زور ساز سلامتی و خوب اوی بچه رزیده باز ده همین طرف ها خیلی چی کار میکنیم دیگه همجا اومده کم کم کیف و معیشت مونه میگیریم خوب میشد که میگفته که باز همون کارهای پیشینه همون کارهای پیشینه یک باید میاره میزنیم با قلاهای بالام برسیم آی قفای کارو شد گوش کن سپان من کارو حل کردم حل کردی؟ بله احسن برو در همین جا؟ با در کجا میشی در همین جا؟ وای چه؟ وای شینو صاحب برورتی
گیرو کوشش کن که بر من یگان پرابلم نشود. همش صدای خودت میدونی که من بس کردم این کار رو. پرابلم نمیشود ها. مبلغ سلامت باشی. زنده باشی. یک تاجگر ریز برای یک کار در کره. یک دوستی عزیزه با بوزیچه فهموندن در کره. بعد میفهمی پاک دوتا پاک برداری را میزنیم که با قله های بالام رسیم. سبحان بس کن. زنده باشی که خدمت بود کردی. در خط تماس این ساماندر جان. زنده باشی. ما همین جایمونیم. алло бале субҳон гӯш дорам. ҳамин шаб майлаш леки ман як корхона медарам, камтар кор дорам, дертар меравам, мешавад? майлаш алейкум раҷаб. салом субҳонсоз. субҳон, ин имишаб маро фарёд кардӣ? аз даҳонат бӯи арақ меояд. тинҷӣ бошад? Тинҷӣ. як масъала буд, барои як кор занг задам. чӣ кор доштӣ? бале, як кор дорам. як лаҳза. ҳа марьям, бале, ним соат пас дар хона мешавам. шумо хурда гиред. سبحان، چی کار کردنی؟
намебинӣ, мекушамад, мепаронамад. ту ақлатро хӯрдаӣ? субҳон, агар ба куштани ман ту хурсанд шавӣ, хубаш дар дилам парон ки ҷурагӣ мо ба ҳамин буд шавад. раҷаб, раҷаб, гурез. раҷаб, гурез, раҷаб, гурез, гурез. چی گپ یکی خودم جام شدگی؟ محکم رفتن نمیتونیم از ما. اینجا اینجا است. یک رفیقم اومده کردم. بخشش. سلام رئیس. سلام. اومدی رجب؟ بله. مسئله سپون رو چیکار کردی؟ با میلیسیا شکایت کردی؟ نه نکردم. گفتم که اصلاح می شود. خودتون میدونین که او خودش قصددار است و من نخواستم که از بالای سوختنم عقاب کنم. کار خوب کردی. من هم آنه خیلی فکر داشتم. مسئله مول و ملکش رو چیکار کردیم؟ رئیس، من این مسئله دستوس هستم، ادوکات نیستم.
намефаҳмам. пас адвокати нағз дорем? Дилшодро мегем? Не, дигараш чӣ ном дошт? Азим? Бале, бале. Бисёр адвокати хуб аст. Бале, бале. Фарёдш кунам? Бале. Майлаш, ҳозир. Хай, субҳон, баъд ман зам мезанам. Соз азим, ҳама хуб? Нишад соз. Раис туро фарёд дорад. Ягон воқеа шуд? Бале. Масъалаи субҳон ба фикрам медонӣ? Да ёдам аст. Барои ҳамин рава ин масъаларо бин ва раис яке маро пурсид, гӯ кораш кати рафт. Леки чизе шуд ҳатман ба ман гап зан, майлаш? Майл азим. Майлаш. салом алейкум. Соз шумо хуб? Коро хуб? Шумо чӣ хел? раҳмат, гаштем, бо дуи шумо гаштем. хай, ман шуморо барои масъалаи субҳон даъват кардам. ба фикрам ки масъалаи субҳонро медонӣ. Бале, бале. худат нағз медонӣ ки мо субҳонро аз кор пеш кардем. ба хотире ки дар муддати 1 сол маблағи бисёр калонро сарф кард. ту бо ҳамроҳи раҷаб рафта ба ӯ пешниҳод кунед ки ё ин ки маблағе ки аз корхона дуздидааст ё барқарор мекунад, ё ин ки маҳбасро интихоб мекунад. мушкиле надорад, мо инро чорак шавем. аз паси кор шавед. хуб? аз паси кор шавед. бале, чӣ кор кардӣ? ҳечи, ба назди раис зар омадам, боз ҳамон субҳон. фаҳмидам. баъд раис чӣ гуфт? раис гуфт ки ҳамроҳи ту ба назди он равам. ман? бале. худат медонӣ ки байни ману субҳон камтар нофаҳмӣ аст. як хизмат кун. худат рав бо субҳон гап зан ва яке раис пурсид гап зан ки ман бо ҳамроҳи ту будам. майлаш? майлаш хоб. раҳмат. майлаш. алло, салому алейкум. субҳон шумоед? Кӣ ту? ман аз корхона. оиди ҳамон пулҳое ки аз корхона гирифтаед бо ҳамонҳо суҳбат карданиям. одам, ту ба телефон ҳайҳӯй накай, пеш хати ма гап зан. бо ман дағалона рафтор накунед. ман тра дар пеши боғи садбарг интизор мешавам, касе бошӣ набошӣ. хоб, ман ҳозир мебиём. хубтар. ганҷина, ганҷина. ҳоли ҳами хия? фаҳмо. салом. салом, салом. ба фикрам ту маро шинохтӣ? не, ман сигор намекашам. барои чӣ омадӣ? барои он пулҳое ки ту аз корхонаро бурдаӣ. пулҳо? пулҳо. дар бораи кадом пулҳо сухан меравад? ту худат нағз медонӣ кадом пулҳо.
далел дорӣ далел? далел ҳаст. агар ман он далелҳоро ба прокуратура муроҷиат кунам, туро ба муддати 15-20 сол ҳабс мекунам. ту маро аз кӣ метарсонӣ? ман туро наметарсонам. ман танҳо барои хубии худатам. барои хубии ман? бале. агар хоҳӣ, ман ба ту пешниҳод дорам. пешниҳод? бале, пешниҳод. шинхай. пешниҳоди мо. ягон роҳи дигар надорад? дигар роҳ нест. муддат чанд қад таслиқ мегӯяд? 1 ҳафта. 1 ҳафта? расо 1 ҳафта. намешавад ки ҳамаро як тараф? не, дар шартнома чунин наёмадааст. пешниҳоди асосиро шербача мана имзо. проблема чист? айтай замин меомада. фаромӯш накун. махфӣ. роз сафед. ҳеҷ чиз намешавад. парво накунед. рав. нағз монед. майли устод, хай. Сарбур, қаҳва мехӯрӣ? Не, ташаккур. лозим нест. майдаш. Сардор бугӣ? бия шогирд. ташаккури зиёд. раҳмат барои кофе. Неки ай кофетира шаб рӯз дига бедорем. бале бале сардор, агар мон коферо нанӯшем шабуда дежурни хуб. خوبی دیگه سلامتی خوب. شکر سردار. من میخوام رنگ شما یک کبریت خوب داشته باشم. مفتش خوب میخوام باشم. ای شوگیر سرویس من نشو. همه کارا زینه به زینه پیش میرود. ان شاء الله روزی میشه تو هم صاحب کابینت میشی. نکن فهمیده گیر از خواب میمونی. بله سردار. алло, салом дӯстам. чӣ хел хуб ҳастӣ? оила, аҳл, авлод ҳама хуб ҳастанд? ҷанон ва нағз ҳастанд? оҳо, кори ман хеле хуб. хеле боз шуд ҳаме биё якдигарро намебинем. меҳру муҳаббат рӯз ба рӯз кам шуда истодааст. не, хеле хуб. иншоаллоҳ ман мирам. дӯстам, ба ёд дорӣ як шогирд доштам ман? бале, ҳамон шогирдам. Саи 10 рӯзода. бале, як хизмат кун дӯстам. ту медонӣ ки парвандаи ӯро 1 сол
пеш маҳкам кардам. ҷинояткор то ҳоло маълум нест. ман мехоҳам ки ҳамо парвандаро худам дида барам. метавонӣ ба ман нусха равон кунӣ? раҳмат дӯстам, ман интизор. ман дар хизмати шумо. майли дӯстам, хайр. бале хабар дорам. бале худи ҳозир дар телевизор дидам. хуб ҳатман. омадӣ раҷаб? омадам. ба фикрам ки хабар дорӣ. ахборро дидӣ? бале дидам. раҷаб, худи ҳозир ба мағозаҳо рафта ҳамашонро назорат кун. ба фикрам мағозаи ордро. бале, ҳамаашонро назорат карда ба ман омада дар бораи ҳар як мағоза маълумот диҳ. хуб? майраш. худи ҳозир рафта аз паси ин масъала шав. маънашро фаҳмида ба шумо гап мезанам. хуб, барои то. соз хуб? меша соз шумо соз? раҳмат. субҳон дига занг назадааст? субҳон занг мезанам дана ки ман намебардорам. барои чӣ? барои ки хадиде нохи. фаҳмо. гуфтанӣ ки ба дуздиёу ту хуш набудӣ? не, ман ҳамон вақт фаҳмидам. бовар мекунам. мағозаи ортфурӯшимона дидӣ? дидам. чӣ гап шудааст? нархро боло бардошт. гӯш кун. рав. ман ҳозир равам туғрӣ намегирад. сару либоси ман ба ҳеҷ бовар намекунам. коргари навам ҳам бошам, яке мешиносам. сари либоси ту берунӣ аст. агар не ман равам рав, нархро фаҳм. нархро фаҳм тамом. нахария мешавад. нархро фаҳм ҳатман биё ба ман розпашро бигӯ. майли? хоб шуд. ман интизор дошам. очират беозӣ? бача дим соаш дам ҷастагим. Да хоча дар кора. мардам як қимат очират астаган оз бесто. Чура. Кес. Ака, як қопча ор бита, як қопча ор. бачаҳой бесто навбат мераса бесто. Бесто. Як қопча ор биёра, як қопча ор. ҳамин нарх ҳамин 300 сомон. ҳамин навбат бе очиратуд мераса. интизор шудем шумо. бале, чӣ шуд? дидам нархҳо баланд ба. чанд сом? аз 300 сом 350 сомон. фаҳмо. агар раис кати омада ҳал накунем, ба фикрам ман равам ин кор ҳал намешавад. раисро хай ту аз қафои корот шав, аз субҳон дур гард. барое ки медонӣ ӯ маро парвондани худам медонам чӣ кор кунам. эҳтиёт шав, майлаш. барое ки телефонҳои ӯро намебардорӣ, бисёр кор шудаанд шумо. худатро эҳтиёт кун. раҳмат.
Так ҷои ту бача? Тез ба пеши ма биё. Тез кун. Картара биёр, фаромӯш кардам картара. من یک کارت هست بابا. خودت را غم نته سبحان گرفته نمیتوانی پولهایش را همش را کارخانه گرفته است کدش کی داد؟ من آخی تو دادی؟ بله گوش کن تو айруи ман нун хӯршидагӣ айруи ма соҳиби нӯшидагӣ карфари та айруи ма эра фаромӯш накӯр سبحان تو با رفیقانت چقدر رفیقی کردی که با من با تو کنم گفتنه که аробаи зиндагиро ма бикашам аробаи зиндагиро ма мекашам фаромӯш накӯр мурдаи ту дар дуруям аробае ки набошад равай назар салом алейкум самадар чӣ хели соз саломатиё хуб дар куҷоете бача як кори муҳимай дар хонатӣ ҳам ҷабе сози ман мебиём интизор шавози ман мебиём хоб салом алейкум о салом самандар чӣ хел зур чӣ хел саломатиё хуб як соат ҷизат кардам инҷа тинҷӣ бидохӣ тинҷӣ гӯш кӯ пул дар кор сум субҳонҷон рости гап ҳавгум бисёр корҳои зиёд дорам
ҳамин падарам дар Истанбул камакак проблема кардагиай. Худам ая дӯстам 400,000 сомони қарз гирифтагиям. Оли қарзи ӯро баргардондан дар корай. яъне мақсади гап ки ёрдам дода наметавонӣ. Ёрдам дода наметавонӣ. мадав қапили бисёр дар кор нест. 3-4 доллар. корхонада камтар проблема шидагай. амро ҳал кардан. 3-4 доллар. Субҳонҷон, ман ҳам гапро дароз накарда ба ту мегӯям ки кори туро тамом карда наметавонам. мақсади гап ки ҳал карда наметавонам. зинда бошӣ. маро бубахш дӯстам. 100% дар тамос. чиз? ҳамун силоҳе ки ба ту дода будам, силоҳро чӣ кор кардӣ? ҳамун тапонча? бале, тапонча. Тапонча? Тапонча, бале. ҳамун пистолет? Пистолет. вая рости гап партов. Чӣ? Ту медонӣ ки хай чӣ гап не. бояд ин корро намекардиву? чӣ ягон проблема шид? Не, ягон проблема нест. Хайр майлаш, Субҳонҷон. ба ту роҳи сафед да корҳоят барор. Майлаш. силоҳро партофтӣ? лабай хоҳарҷон. бале, дар назди ман ҳастанд. 1 соат пас меоям. бале. хоб шудааст, майлаш, хоб шудааст. эй бачаҳо, аз назди ман дур нашавед. майлаш. хоб бозӣ кунед. لابای من این رو اونجا یافتم. همش را کارخانه گرفته است. یکم روی دیگر نداره؟ دیگر راه نیست. با رفیق خونت چقدر رفیقی کردی که با من با تو کنم؟
الو سبحان تو با ما گفتم بتونه که سلاح رو در گیجو پرتافتی ها؟ ها فهمو مایلش لتینان یوروف سازن خوبین من اجی ها لتینان در جای ما واقعا روی داده سیلای افشتگی میتونستن اگر اومده خوبتر میشود فهمیدم نیم ساعت پس همونجا میشم مالش اصلا مغازه ها و مغازه اساسی بودم و بسیار چیز مخونه بیادبانه و خودم نرفتم یک آدم رو روی کردم بسیار به انصافانه سودا کرده شدم یعنی اصل واقعه اینه که از پیش خودشون نرخ هر یک خلطه آرد رو برداشتن همین که من درست فهمیدم بله برای همین اگر هر دیامون رفته این مسئله رو حل نکنیم من یک خودم این مسئله رو حل کرده نمیتونم معلوم شود که خودی حوزی در مغازه شدن برکن بله این طور باشد میروید خب بله بعد چی شد؟ اصلی واقعا متفدر شد بیانات خودتان را از نظر گذرانده و تگیانه امضا بذارید مالش 20 دقیقه دقت کنید لتینان یاروف رو جغ زدم با اون یا هم صحبت شوید بعد میروید مالش این رئیس دیدین این خیلی آدمای بی‌انصاف در این جامعه ما به حد زیاد هستن بیا که از پیش رویم رئیس تو از خدا نمیترسی شرم نمیکنی تو اگر از خدا میترسیدی این قدر نرخ آرد رو بالا نمیبرداشتی گوش کن من تو رو دیگر در این نزدیکی ها نبینم گم شو از اینجا تست کن بیانات رو پورا گرفتید؟ بله بیانات رو پورا گرفتم. شاهد کجاست؟ شاهد در آنجاست.
Салом алейкум. Алейкум салом. Салом Қураҷон. Салом. Шои чӣ ака? Бале, бале. Марҳамат. О, бахшиш ман як дақиқа байни шуморо хонам. Майлаш. аз ин баёнот шумо маълум мешавад ки шоҳиди асосии мо ин хоҳарҷони ман мебошад. Бале, бале. Чӣ ном дорад ин хоҳари ман? Умия. Умия. Шумо чӣ мешавед? Ин духтарча духтари хоҳарам аст. дар ин ҷои тапончае ёфтшуда аз шумо буд ё ки ёфтам? Не, чаро аз ман буд? Агар аз ман мешуд, ман шуморо даъват мекардам. хоҳарҷони ман ту ёфти тапончаро? ин тапонча аз тағояд ё ки ёфти? Ёфтам. Рост мегӯӣ? Метавонӣ ҷои тапончаро ба ман нишон диҳӣ? Ё раҳм кун. хоҳарҷони ман ҷоша нишон дед? аз ҳамин ҷо ёфти тапончаро? дар наздикият ягон кас буд? Ягон касро дидӣ ки тапончаро партофт? ҳеҷ керо надидӣ? Майли хоҳарҷон. Хайр, бо дар кошен ба корҳои дохили шуморо фарёд мекунем, шумо биён ҳатман. Майлаш. Майли, ташаккури зиёд. афсус камтар дер кардам. احسن با تو احسان احسن. رحمت رحمت. ما دیروز در مغازه‌های شهر دوشنبه گشتیم، در آنجا نرخ‌ها خیلی هم بلند بودند. بله، من هم خودم شاهد این مسئله گشتم، چون که در تلویزیون و در دیگر برنامه‌ها دیدم در اویدی همین مسئله بسیار صحبت می‌کردند و در بین مردم بسیار آوازه‌های بردروغ پخش شد. به همین خاطر من هر چیز زودتر بچه‌هایم رو به مغازه‌ها و به بازارها روان کردم که چون که پیشگیری این مسئله رو بینم و خودم رفته بودم، شخصا خودم رفته بودم و یک چند سوداگر رو رسیده به خاطری که نرخ ارد رو بلند برداشتن پیش کردم. مایلش خیر احسان جان. مایلش خوب. باز در تماس نرما خدمت شد. علاقه کنید. خوب خوش آمده. خداوند نگهبان. نه. даро парвандаи киро? парвандаи саид аҳрозода. биёр биёр. раҳмат. шогирди ман бо костюм бурук рафта буд, дар ин ҷо бо дигар либос аст. салом раис. Салом. Чӣ хуб? Масъалаи гуфтагиро чӣ кор кардӣ? Ҳамроҳи Раҷаб рафта ҳал кардӣ? бале, мо ҳамроҳи Раҷаб рафтем. Субҳон бакала гирифт? бале, бакала гирифт. нағз шуд ки бакала гирифт. ҳоло Раҷаб дар куҷост? намедонам, гуфт кор дорам.
Maylash, ravas pes ko'racham. Xo'p? Xo'p. Assalomu alaykum. Kajon, rais to hamja bo'sha? Rais esa jo'nishish hamja. Tenji bo'daylik kanal assalomu alaykum. ما از کارخانه احسان هستیم. خب بسیار طرفخانه کتی همکاری داریم برای خوراکواری تامین کردن. اما را می‌خواستم کتی کارخانه شما همکاری کنم. باز با جانشین رئیس همه پرسم اگر در قضاوت قبول کرد من گیر میبرم پیشون. برای قبول نکرد بالا باید فهمم. مالش. انتظار میشم اونجا بسازم. مالش. کجا کار کردی؟ من در طرفخانه بخارا مدت 1 سال کار کردم. تجربه کاری هست؟ تجربه کاری هست. خب ما این کلوب ناو گرفتیم. با ما آدمای کارگری صادق لازمده. مثلا که کارا ایادش میبرماندگی. یعنی مشتری‌ها گرفته نروند. خب خیلی باشه روز دوشنبه اویم. روز دوشنبه صبح بر وقت کارا شروع میکنیم. روز دوشنبه. بله. تمام. شما. Assalomu alaykum. Shu bugun davron o'ynadik. Men shu ko'rib bo'lmagan gapni. Bu darrov. Voy. Rais nega bu peshon o'tirib, mana bu masala guftagiton gap zanam. Ram pejadimi? شما در کجای زندگی من شناس میتونم چهره‌تون شما نشناخته باشین من شناختم. راستش رو بگم چند وقت پیش من در طرفخانه شما با فکرم اونچین در پرسیا کار میکردیم. رئیس بودین ادمنستراتور بودین که همجا ما رو 1 روز با کاسه‌شویی کار گرفته بودیم. تغییر کردیم. بله دنیا چرخ فلک است. یکی در پستی یکی در بلندی. بله چنین است. هیچ که در جاش نمیمونه. بله. ما یک جای دیگر جای دیگر جای. شما را هم جای ساز آمده. تبریک. بعد من کارخانه احسان با کار در آمدگی هستم. رئیس ما نامش احسان است. و ما بسیاری طرفخانه کتی همکاری داریم. ما مغازه‌های خوراکواری بسیار داریم. برای همین گفتم که کتی همین طرفخانه همکاری کنم. چی مصلحت میدادید؟ راضی هستید؟ راضی نیستید؟ واقعا ما قطع شما آخر معلوم میشه که از اول کار کردگی. بله. چی بانی؟ شما دائم زحمتکش. با طرف قبول میکنید. خیلی کی باشد؟ زیاد در کار همین مشارکی در کار میشه. مشارکی در کار میشه. مشارکی هم باید باشد. خیلی دیده میبره. یکی بسیارتر ما برای مغازه اور داریم. خوراکواری البته لازم میشه. خوراکواری هم لازم میشه. برای مسئله مشارکی خیلی با رئیس کتنا مصلحت میکنم که داریم نداریم. باشه. بعد حجت ها را خیلی به شما بیارم که برای شرطنامه؟ بله برای شرطنامه. برای شرطنامه شما میتونید روزی سه‌شنبه بسیار خوب. البته همکاری میکنیم. ما از اول با شما همکاری شدیم. زنده باشید. نام شما چی بود؟ نامم رجب. از من یوسف. زنده باشید. بله خیر. شما من خیلی مشکل. مالش. دوست داری که نه کی بچه
لابا سلام علیکم. و علیکم السلام. من مفتش لیتنان یوروف. بله خدمت دارم. دریاتون است در پستی طرفخانه سیاد کشتار شده بود. بله چی بانه یکم؟ شما میتونید که وزی بیاین همانجا جای جنایت. بله شما رو تشویش نمیدیم؟ نه یکم مایده که به تشویش. معلش منتظر میشم. دنیا алло ганҷина салом алейкум чӣ хел ҷонамсоз хуб раҳмат бахшиш ба зангҳоят ҷавоб дода натавонистам бале камтарак мушкилӣ доштам хубтараш биё аз пеш суҳбат мекунем ба ту як чанд гуфтание дорам бале ман дар ҷои ҳарвақта бале ҳамон боғ биё ба ҳамон боғ биё ман туро интизор чӣ кор кунам ганҷина пешам биё سبحان با تو چی شد عزیزم؟ مشکلی زندگی با سرم بار شد من دیگر راه گشته نمیتوانم برای چی؟ کی تو رو به این احوال دچار کرد؟ راستی گپ یک هفته پیش با صدمه دچار شده بودم و نخواستم تو رو ناراحت سازم امروز از بیمارخانه جواب دادن من خواستم اولین کس این تو رو بینم و با گل به نزد تو آمدم گل
маро мефаҳмӣ ба фикрам. баъд туямон чӣ мешавад? туямон фикр мекунам маъюбии ман ба ишқу ошиқии мову ту ягон монеаро намеорад. ягон чи сари раҳи ишқи маву туро гирифта наметавонад. субҳон, ман туро дӯст медораму, лекин ман бо ту монда наметавонам. бахшиш. دنیا چقدر تو نامردی. салом алейкум. Салом алейкум. Ҷамшед шумо? Бале, бале. Ман муфаттиш Ёров. Хизмат акам. Ман баёноти шуморо хондам. 3 сол пеш дар ин ҷо ҷиноят шуда бояд дошта бошед. Ман мехостам ки як ду чи аз забони шумо фаҳмам. шумо метавонед ки дар ман нақл кунед? Занг зад мара, гуфт ба назди ман биё. Ман гуфтам шумо куҷо даем? Гуфт ки ба назди устухонаи мағозаи Чарх. Ман рафтам гирифтам. 6 мошина гуфт ҳай ки корхонаи Эҳсон. корхонаи Эҳсонаш будам фуровардам. Гуфт мунтазир шав меҷа. дар баёноти шумо нависаги нест ки шумо корхонаи Эҳсон рафтагӣ ҳастед. чаро? ин воқеаро якамо дидагӣ нестем. Якум бора дига дастпо хӯрда шидем, фаромӯш кардем. Ман гапора баъд аз он ҷо шумо куҷо рафтед? 15-10 дақиқа мунтазираш истодам, баромадам инҷо. Баромад асабона буд. 6 мошина гуфтам ки ҷое кунам, гуфт ки ба тарабхонаи сайёҳ. Ба пеш тарабхонаи сайёҳ оварда фаровардам ака. шумо ягон касро дидед ки бо он вохӯрд дар вақте ки шумо аз мошин фаровардед? Не, ман ягон каса надидам, дига фаровардам, айда ба пешти корам рафтам. соат чанд буд вақте ки шумо инҷо овардед? Тахминан абед буда, 12 то 1. шумо бо ҷабрдида маҳрум пеш шинос будед ё на? Не, шинос набудам. ташаккур барои омаданатон. бахшиш ки вақти шуморо гирифтем. бо ягон суол шед дар тамос. Майлум, мо дар хизмат акам. Саломат бошед.
سبحان؟ سلام سبحان جان، نقص سوز سلامتی نقص میشم شما چو سوز کردید سبحان جان به این احوال؟ چی خیلی فهمونم یک صدمه نخوش خدا چونین میخواست است هیچ گپ نیست سبحان جان، زیگ نشه، همش میگذرد انشالله همش سوز میشه. و این طرفو با کجا روونه؟ با خونه خونم؟ سبحان جان و تو یک گپ میگویم که خودت رو به دست گیر، سلامتیت رو اهمیت ده. در نبودن تو کارخانه اومده خانهتون رو گرفت و دیگر کس دادن. در خانه شما عینی ها دیگر کس زندگی میکنند و در اونجا شما رو راه نمیدیم. من میدونستم که خانه رو میگیرم اما نمیدونستم که اینقدر بر وقت. خیلی هیچ گپ نیست سبحان جان، زیغ نشه، بیا به خانه ما میرویم، مهمان میشوی تا کارهایت جابجا کردن، صاحب کار شدن، سلامتیت رو نگاه میکنی. رحمت همسایه، من جا دارم مملکت، رحمت برای همدردی. بین سبحان جان، زنده هر باشی. خدمتی باشد ما همسایه کو. خب رحمت. سلام علیکم بچه. سامانده؟ خوبی سامانده؟ بخشش اکا جان، بخشش. سلام علیکم اکا. علیکم السلام. سوزن اکا سلام. اکا جان همینجا سمندر میشیشتاد. هوای ندیدین شما؟ بعدم اومدگیتون دیگه نیومده اکا. دیگه نیومد؟ چخه؟ آجوی نمی اکای سعید کار میکنم. بخشش اکا. سلامت باشین. شما آدرس هم نمیدونین؟ نه لیکن برادر. بخشش. سلام علیکم. و علیکم سلام. من مفتش یوربان از شما اومدم. بله برادر، خدمت. برای یک پرونده که 3 سال پیش شده بود در همین مسئله. بله در یادم اومد، حالا هم این پرونده محکم نشده است. وای پرونده محکم شده بود لیکن تا حالا جنایتکارا یافتگی نیستند.
дар ҳамин сабаб ман аз нави ин парвандаро бардоштам, барои ин ки одаме ки ҷабрида буд ва шогирди ман буд ва ман ин парвандаро кушода аз нав пеш бурда истодаам. ин ҷабрида пеш ба назди шумо бисёр меомад? Ростигап як-ду бор пеши ман мошинсозкунӣ меомад, лекин мо шиноси наздик набудем. вақти охирон боре ки пеши шумо омад, бо ягон кас суҳбат мекард, бо ҳамроҳаш ягон кас буд? вақте ба назди ман омад, дар ҳамин ҷо бо телефон суҳбат мекард бо касе ва ба фикрам ки дар масъалаи пул суҳбат мекард ва асабонӣ буд. шумо нафаҳмидед ки бо ки суҳбат мекард, номи ягон касро мегирифт? ростигап намедонам бо ки суҳбат мекард, фақат асабонӣ буду бо телефон дар масъалаи маблағ ё ки пул суҳбат мекард. баъд пеш аз рафтан ягон кас ба пешаш омада буд? пеш аз рафтан касе набуд бо ҳамроҳаш. вай таксичие ки ба наздаш омад шинос буд ё ки худаш занг зад? рости гап ҳама як-ду боре ки назди ман омадаг буд, ман таксичиро намешиносам ва намедонам ки бо ӯ шинос буд набуд ва ҳамон ҷабрдидаро мошинаш то ҳозир дар ҳамин ҷо истодааст. хай ташаккури зиёд барои маълумот. агар лозим шудед ба шумо дар тамос мешавем. раҳмат, саломат бошед.
در نظرم تو افتاد. دادا مریم چرا اوچه همه رو پرداخته رفت؟ اوچه؟ نمیدونم مریم. تنها تو رو نه، من هم پرداخته رفت. این رو من به تو فهمونده نمیتوانم. که کلان شدی خودت میفهمی. چرا من دریا ندارم؟ مریم آخر تو 1 ساله بودی، هیچ چیز رو نمیفهمیدی. میخوای بینی اوچه رو؟ نمیدونم. ممکن؟ تلفن شد کو حاضر. الو ها رئیس. بله ها تو دخترچه هم در پارک هستم. مالش مریم میرمی رفت. الو صبحان گوش میکنم. او چی گپ داشتی؟ وخوره وای دفعه تو میدونی که وخوردیم چی شد؟ با تو وخورده نمیخوام. چی؟ کی؟ میگویی که با تو باور کنم؟ هیچ باوری من نمی آید. مایلش بیاین خیلی میکنیم. پگاه در لب دریای دوشنبینکا дарёдат бошад дар кӯдакиамон ман алиҷон ва ту бозӣ мекардем. бале
дар ҳамон ҷо во мехӯрем ва аз пеш давоми суҳбатро мекунем. майли? майлаш. То пагоҳ. Субҳон. ён ки бо ман бозӣ дорӣ? дурӯғ гуфта истодаӣ? ён ки гапҳои ту ҳақиқат дорад? пагоҳ маълум мешавад. пагоҳ. جان تو از من رنجیدی، من برای تو یک شعر نوشتم. این بیدی بلند عشقکی پیچیده من، بیا آشتی شویم عاشق رنجیده من. نه بر تن تو گناه و نه بر تن من، آنجا دل تو سیاه و اینجا دل من. جانی من، برای چی تو از من میرنجی؟ انا من برای تو گل آوردم. این گل رو گیر و من رو ببخش. به فکرم من یک دونه گل نگفتم، 101 تا گل. آخه این گل رو گیر، رفته باز 101 گل رو میگیریم. لیکن حاضی بعد میبخش. لیکن شما من رو ببخشید جان. من نخیزم. نمیدانم، ممکن یگان талбанда چه خیلی نمیدونی که با تو نگاه دارم. یگان талбанда بیا رویم پول تیمم رو با بله رفتیم. تو اینقدر زیبا هستی. باور که من این رو با این خیر کنم. خیر. майни дагир нав кафера дидӣ рафта ягон хӯроки гарм хӯр майлаш бо дар хати тамосе علی من درد تو رو نفهمیدم салом субҳон
سازی رجب سپون تو مرا با تلفن گفتی یکی من باور نکردم نه دیده باور کردم برای همین من تو رو زنگ زدم که بیایی از حالم با خبر باشی حقیقت رو دیدم من باوری نداشتم که تو میایی رحمت کی اومد خدا یگان کس رو این چیزی که تو دیدی نشون ندهد چی شد؟ کی این فلاکت رخ داد و در کجا؟ این سوالی که تو دادی حتی من جوابش رو ندارم صدمه شد خستم در بیمارخانه بستریم من همین واقعیت کار من تو رو میفهمم و از کارهایت با خبر میباشم سپاه یک توزیخ نشم من پول میداشتم و تو یاردم میکردم لیکن تو میدونی که من مبلغ اونقدر ندارم دکترها چی میگویند؟ راستی گپ مثل من بیمارها رو در خارجه معالجه میکردیم و حتی کفالت نمیتین 100% آیا ساز میشوی یا نه خودت میدونی که برای خارجه رفتن سود بسیار دارد من سود ندارم سپاه من تو رو میفهمم نه از میفهمم همش نقض میشود فکر میکنم که احسان مرا ببخشیده باشد یا نه سپان بیا این طور میکنیم من میرم با احسان هم صحبت میشوم اگر او این رو خواهد با تو هم صحبت شدن خواهد تو رو ببخشد حتما من خرسند میشوم هم تو راست یکی به تو یاردم میکند من انیق میکنم و به تو زنگ زده میگویم یا باز یک بار دیگر رو میخوری میلش خوب شده است رحمت سیگاری داری؟ سیگارت؟ بله سیگاری داری؟ سپاه سیگارت آدم رو میکشد میدونی این رو نکش رجب من الکای مردم چی کشم چی نکشم دیگر فایده ای نداره فهمو خوب رجب جان رحمت کی آمد اگر کار داشته باشی از پس کارت شو من در اینجا کمی تنها بودن میخواهم مالش خودت رو احتیاط کن رحمت کی آمد
раҷаб, ба фикрам ки чизе гуфтан мехоҳӣ. бале, масъалаи субҳон гуфтам бо худатон суҳбат кунам. ба назарам мо масъалаи субҳонро кайҳо қатъ карда будем. намитавр не? ба ман дигар аҳамият надорад субҳон чӣ кор мекунад, дар куҷо мегардад. ба субҳон ҳодиса шудааст, ҳодисаи нохуш. чӣ хел ҳодиса? як ҳафта пеш ӯро ба мошин задаанд. Заданд? бале, ӯ дигар роҳ гашта наметавонад ва маро фарёд кард. субҳон? бале, ӯ аллакай аз беморхона баромадааст ва ман ҳоли ӯро дида каме ҳам бошад бахшидам ва бо ӯ суҳбат кардам. ту бояд наздаш намерафтӣ. охир ман ҳоли ӯро дида натавонистам наздаш наравам ва ӯ маро гуфт ки агар эҳсон раис маро бахшад бисёр ман хушҳол мешавам. ман ҳаминро гуфтам ба шумо гап занам. акнун шумо ӯро мебахшед ё ҳамсӯҳбат мешавед? ихтиёри шумо. раҷаб, ту маро нағз медонӣ ки ҳар як шахсе ки ба ман хиёнат мекунад ё ин ки аз пуштам корт мезанад, ман асло ӯро намебахшам. субҳонро худо бахшад. субҳон подоши корҳое ки дар ин дунё кард, оҳиста оҳиста худованд ба ӯ нишон дод. майлаш раис, ман ҳамашро мефаҳмонам. аз ман ба ту як насиҳат: ҳар қадар ки метавонӣ аз одамони бад худатро дур гир. марьям, аз ҳамин рӯз иборат акнун мактаб мехонӣ. мактаби нав. чӣ ба зиқӣ? охир дилам мегӯяд ки ман дар ин ҷо бисёр таҳсил карда наметавонам. мефаҳмам туро марьям, мефаҳмам. гӯш кун марьям, ман ваъда медиҳам ки дар ҳамин ҷо бисёр таҳсил мекунӣ ту. майлаш, бисёр зиқ нашав. хайр акун давида рав, майлаш.
салом алейкум. چی باز زیق میتوبین؟ زیقی مده کوردار نشده. فهمو. ростига ман як ҳодисаи нохуш кардам. فهمو. شاید همون حادثه ناخوش ما باشیم. کردم زنده باشه بخشش ناراحت کردم کانی اینجا بیا با چی مقصد اومدی استادیم ما؟ من میخوام خطی جورا شم. جورا شوی؟ بله. میدونی که در دنیا همه ما میگریزم. جورایی کردن نمیتونم. به نهایت آدمی بدو که جای قدم امونم همونجا ویران میشه. خوبتر از جورایی نکنم. من با دیگران چی کار دارم؟ من دلم کسی که کشید خطیامو تا آخر جورایی میکنم و پیش راهی مرا نه تو گرفته میتونی نه یگان کسی دیگر. خیلی مرش جورا اگر جورا گاب نیست. خیلی اگر فهمه باشه رفتیم.
مریم تو در آنجا بازی کردن که من حوض میام مایلش